Glory be to God. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். I praise and thank God for all the goodnesses which the Lord has done in my life. ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതായ സകല നന്മകൾക്കുമായി ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் செய்ததான எல்லா நன்மைகளுக்காகவும் நான் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கின்றேன். As some of you know, I was here till 2008. നിങ്ങളിൽ ചിലർ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ 2008 വർഷം വരെയും ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. உங்களில் சிலருக்கு அறிந்தது போல 2008 வருடம் வரையிலும் நான் இங்கே இருந்தேன். I'm coming back after almost 17 years. ഏകദേശം 17 വർഷത്തിന് ശേഷമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. ഏറെക്കുറിയ 17 வருடங்கள் கழித்து திரும்பவும் நான் இங்கே வந்திருக்கின்றேன். My testimony is not something great. All that I can say is God has preserved me. God has preserved you too. എൻ്റെ സാക്ഷി അത്രമാത്രം വലിയ കാര്യമല്ല എങ്കിലുമോ ഇത്രത്തോളം എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ സൂക്ഷിച്ചു പരിപാലിച്ചു എന്നതാകുന്നു എൻ്റെ സാക്ഷ്യം. என்னுடைய சாட்சி ஒரு பெரிய சாட்சி அல்ல, ஆனால் இந்நாள் வரையிலும் தேவன் தாமே என்னை எல்லாவற்றிலும் பாதுகாத்து வழிநடத்தி வருகிறார். God has preserved me. God has preserved you too. ദൈവം എന്നെ സൂക്ഷിച്ചു, നിങ്ങളെയും ദൈവം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. தேவன் என்னையும் பாதுகாத்தார், உங்களையும் பாதுகாத்தார். After 22 long years, now Joseph is meeting Benjamin. 22 ദീർഘ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായി യോസേഫ് ഇതാ ബെഞ്ചമിനെ കാണുകയാകുന്നു. 22 நீண்ட வருடங்கள் கழித்து இப்பொழுது யோசேப்பு தன்னுடைய சகோதரனான பெஞ்சமினை காண்கிறான். Though Benjamin has not recognized him so far. ബെന്യാമീൻ ഇതുവരെയും തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും ஆனால் பென்யமீனுக்கு இதுவரையிலும் அவனை அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை. He said, "Son, let God be gracious towards you." താൻ പറയുന്നു, മകനെ, ദൈവം നിന്നോട് കൃപാലുവായിരിക്കട്ടെ. அவன் இவ்வாறு சொல்கிறார், மகனே, தேவன் உன் மீது மிகவும் இரக்கமுள்ளவராக இருப்பாராக. The exact meaning of that verse is, God was gracious towards me. God was gracious towards you too. ആ വാക്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം എന്നോട് കൃപാലുവായിരുന്നു, ദൈവം നിന്നോടും കൃപാലുവായിരുന്നു. அந்த வசனத்தின் உண்மையான அர்த்தம் என்னவென்றால், தேவன் எனக்கும் மிகவும் இரக்கமுள்ளவராக இருந்தார், உங்களுக்கும் அதே போல் மிகவும் இரக்கமுள்ளவராகவே இருந்தார். Many of our believers have gone to be with the Lord, even some servants of God too. അനേക വിശ്വാസികൾ കർത്തൃ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു, അനേക കർത്തൃ ശുശ്രൂഷകരും അപ്രകാരം കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു. അനേക വിശ്വാസികൾ കർത്തருடைய சமூகத்திலே சேர்க்கப்பட்டார்கள், அதேபோல பரிசுத்தவான்களும் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்கள். Our life and our ministry must go on. നമ്മുടെ ജീവനും നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. நம்முடைய வாழ்க்கையும் நம்முடைய ஊழியமும் கர்த்தருடைய கரத்தில் இருக்கின்றது. Today for our meditation, I will take that is for my meditation for our meditation from the book of Psalm 65 verse 2. നമ്മുടെ തിരുവചന ധ്യാനത്തിനായിട്ട് സങ്കീർത്തനം 65 സങ്കീർത്തനം 2 വാക്യം. இன்று நம்முடைய தியானத்திற்காக 65 சங்கீதம் 2 வசனத்தை நான் வாசிக்க விரும்புகின்றேன். പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനായുള്ളവേ, സകല ജഡവും നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു. ஜெபத்தை கேட்கிறவரே, மாம்சமான யாவரும் உம்மிடத்தில் வருவார்கள். O thou hearest prayer, unto thee shall all flesh come. I don't think there is any Christian or at least a Pentecostal who doesn't know this verse. ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ പെന്തക്കോസ്തുകാരോ ഈ വാക്യം അറിയാത്തവരായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ஏதாவது கிறிஸ்தவரோ அல்லது பெந்தேகோஸ்தேக்காரரோ இந்த வசனத்தை அறியாமல் இருக்க மாட்டார்கள். Here we see God, we see a person who answers God and a person who prays unto God. ഇവിടെ നാം ഒരു ദൈവത്തെ കാണുന്നു, പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കാണുന്നു, ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയും കാണുന്നു. இங்கே நாம் பார்க்கிறோம், தேவனிடத்திலே ஜெபிக்கின்றதான ஒரு நபரை நாம் பார்க்கின்றோம். So then we are in the presence of that great God who's able to answer our prayers. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനായ വലിയവനായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലാകുന്നു നാം ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത്. நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் அளிக்கின்றதான அந்த பெரிய தேவனுடைய சமூகத்திலே நாம் இப்பொழுது காணப்படுகிறோம். First of all, I'll give you a small illustration. It is a true illustration. പ്രാരംഭമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു സത്യമായ സംഭവം വിവരിക്കാം. உதாரணமாக ஆரம்பத்தில் ஒரு சிறிய உதாரணத்தை, உண்மையான உதாரணத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகின்றேன். To tell you as to how powerful this verse is. ഈ വാക്യം എത്ര ശക്തിയുള്ളതാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതിനായിട്ട് இந்த வசனமானது எவ்வளவு வல்லமையுள்ளது என்பதை நிரூபிப்பதற்காக அதை நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன். I don't know whether some of you would have heard about a person called Reverend F.B. Mayer.
റെവറൻ FB മേയർ എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ரெஃபரன்ஸ் FB மேயர் என்பவரை குறித்து உங்களில் எத்தனை பேர் அறிவீர்கள்? He was a famous preacher and he turned many to Christ. അനേകരെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് തിരിച്ചതായ ഒരു പ്രാസംഗികനായിരുന്നു താൻ. அவர் ஒரு பிரசித்தி பெற்ற ஒரு பிரசங்கம் பண்ணுகிறவர். அநேகரை தேவனிடத்தில் அவர் திருப்பினார். It so happened he was on an ocean liner on a voyage in the Atlantic. താൻ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലൂടെ ഒരു കപ്പൽ യാത്ര നടത്തുകയായിരുന്നു. அவர் அந்த அட்லாண்டிக் சமுத்திரத்திலே ஒரு கப்பல் யாத்திரையிலே அவர் இருந்தார். So in his cabin he held a small meeting. തന്റെ കപ്പലിലുള്ള ആ മുറിയിൽ താൻ ഒരു ചെറിയ യോഗം വെച്ചു. அங்கு தனக்கு இருந்ததான ஒரு சிறிய அறையிலே அவர் ஒரு ஜெபத் கூட்டத்தை நடத்தினார். The verse which he took was this, Bible text which he took was this. ആ സമയത്ത് താൻ എടുത്ത വേദഭാഗം ഈ വാക്യം തന്നെയായിരുന്നു. அந்த சமயத்திலே வேதாகமத்திலிருந்து இந்த வசனத்தை எடுத்து அவர் அங்கே உபயோகித்தார். Thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come. പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനായുള്ളവേ സകല ജഡവും നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു. ஜெபத்தை கேட்கிறவரே மாம்சமான யாவரும் உம்மிடத்தில் வருவார்கள். Many had gathered in that cabin and many accepted him also. അനേകർ ആ മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അനേകരും തന്നെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. அநேகர் அந்த அறையிலே இருந்தார்கள். அநேகர் தேவனை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். Except one, he was an atheist. ഒരു നിരീശ്വരവാദി ഒഴികെ, ஒரு நாத்திகனை தவிர மற்றெல்லாவரும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். He started telling his co-passengers, I don't believe in this stuff. തന്റെ സഹചാരികളോട് ഈ നിരീശ്വരവാദി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഞാൻ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. அந்த நாத்திகர் தன்னோடு பயணித்த சக பயணிகளோடு இவ்வாறு சொன்னார், இந்த வசனத்தை நான் விசுவாசிப்பதில்லை. I don't believe in the existence of God, much less that there is a God who can answer prayers. ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വം തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതായ ഒരു ദൈവത്തിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. தேவன் இருக்கின்றார் என்பதை நான் நம்புவதில்லை. அதே சமயத்தில் ஜெபங்களுக்கு பதிலளிக்கிற தேவன் இல்லை என்பதையும் நான் நம்புகின்றேன். But there were some passengers in the neighboring cabin and they requested him to speak about this in their cabin also. അടുത്ത മുറിയിൽ ചിലർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വ്യക്തിയോട് ആ മുറിയിൽ കടന്നുപോയി അവിടെയും ഈ വാക്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ അവർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. அடுத்த அறையில் இருந்த பயணிகளும் கூட இவரை தங்களுடைய அறைக்கு அழைத்து இந்த வசனத்தை அவர்களோடு சொல்லும்படியாக கேட்டுக்கொண்டார்கள். As he was going, താൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ அப்பொழுது அவர் அங்கு போகின்றதான வேளையிலே he started to preach on the same subject. ഇതേ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് താൻ അവിടെയും പ്രസംഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. இதே விஷயத்தை குறித்து அங்கேயும் அவர் பிரசங்கித்தார். This atheist also followed him. ഈ നിരീശ്വരവാദിയും തന്റെ പുറകെ പോയി. இந்த நாத்திகனும் அவருக்கு பின்னே சென்றான். Probably to disturb them also. അവിടെയും പോയി ശല്യമുണ്ടാക്കേണ്ടതിനായിട്ട്. அங்கேயும் தொந்தரவு செய்யும்படியாக. As he was passing by, he saw an elderly lady who was almost unconscious. താൻ അവിടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഏകദേശം ബോധരഹിതയായ ഒരു വാർദ്ധക്യ വൃദ്ധ മാതാവിനെയും അവിടെ കണ്ടു. அப்பொழுது போகின்றதான வேளையிலே வழியிலே அங்கு சுயநினைவற்றதான ஒரு வயது சென்றதான ஒரு மகளையும் அங்கே பார்த்தார்கள். So this so-called atheist, he was eating orange. ഈ നിരീശ്വരവാദി താൻ ഓറഞ്ച് കഴിച്ചു. He had purchased some oranges and he started eating it. ഈ നിരീശ്വരവാദി താൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായ അല്പം ഓറഞ്ച് വാങ്ങി താൻ അത് ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാകുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. இந்த நாத்திகனோ அங்கு இருந்ததான ஆரஞ்சுகளை வாங்கி அதை புசித்துக் கொண்டிருந்தான். So then on his way he was carrying 2 of them also in his hands. താൻ വഴിയെ പോകുമ്പോൾ അത് ആ ഓറഞ്ചിൽ നിന്ന് 2 തന്റെ കയ്യിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. அவன் வழியிலே போகின்றதான வழியிலே தன்னுடைய கரத்தில் 2 ஆரஞ்சுகளை வைத்திருந்தான். So this lady had kept her hands, palms facing up, and then she was faint. She had lost her conscience. ഈ മാതാവോ വൃദ്ധ മാതാവ് തന്റെ കരങ്ങളെ ഇപ്രകാരം മലർത്തി തനിക്ക് ബോധമില്ലായിരുന്നു എങ്കിലുമോ താൻ ഇപ്രകാരം മലർത്തി താൻ അവിടെ കാണപ്പെട്ടു. இந்த தாய் அந்த சுயநினைவற்றதான நிலையிலும் கூட தன்னுடைய 2 கைகளையும் உள்ளங்கைகள் மேல் நோக்கி பார்த்த வகையிலே வைத்திருந்தார். So this atheist wanted to make fun of her. തന്നെ പരിഹസിക്കുവാനായിട്ട് ഈ നിരീശ്വരവാദി ചിന്തിച്ചു. இந்த நாத்திகனோ அவளை பரிகாசம் பண்ணும்படியாக நினைத்தான். He placed 2 oranges on her palm. തന്റെ 2 കൈപ്പത്തികളിലും 2 ഓറഞ്ച് വെച്ചു കൊടുത്തു. அந்த தாயினுடைய 2 உள்ளங்கைகளிலும் அந்த 2 ஆரஞ்சு பழங்களை வைத்தான். Then he went to listen to the gospel. താൻ അതിനുശേഷം സുവിശേഷം കേൾക്കുവാൻ കടന്നുപോയി. அதன் பிறகு சுவிசேஷத்தை கேட்கும்படியாக அவர் பின் சென்றான். Again on his way back,
വീണ്ടുമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് താൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ மீண்டும் திரும்பி வருகின்றதான வேளையிலே nothing was there in her hands. She had already consumed them. തന്റെ കരങ്ങളിൽ ആ ഓറഞ്ചുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു, താൻ അത് ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. அந்த தாயினுடைய கரங்களிலே ஆரஞ்சு பழங்கள் இல்லை. அந்த தாய் ஏற்கனவே அதை உண்டு விட்டாள். Again, he wanted to make fun of her. വീണ്ടും തന്നെ പരിഹസിക്കുവാൻ ഇദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. மீண்டும் பரிகாசம் பண்ணும்படியாக அவன் நினைத்தான். How about you, Mama? Was it sweet? Was that orange sweet? അമ്മേ, അത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഈ ഓറഞ്ചിന് മാധുര്യമേറിയതായിരുന്നുവോ? தாயா, அந்த ஆரஞ்சு பழங்கள் எவ்வாறு இருந்தது? இனிப்பாக இருந்ததா? You know what was the reply that she gave? ഈ മാതാവ് പറഞ്ഞ ഉത്തരം എന്താകുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? அந்த தாய் கொடுத்ததான உத்தரவு என்ன? Due to seasickness, I was nauseating. I could not eat anything. Due to ഈ seasickness. കടലിന്റെ രോഗം മൂലമായിട്ട് എനിക്ക് അധികമായിട്ട് എനിക്ക് ഛർദിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുമൂലമായിട്ട് ഒന്നും ഭക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ആയിരുന്നു. கடல் பயணத்தின் மூலமாக நான் பலவீனப்பட்டு வியாதிப்பட்டு என்னால் எதையும் உட்கொள்ள முடியாமல் இருந்தேன். For the past 2 days, I have not eaten anything. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ ഭക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. கடந்த 2 நாட்களாக நான் எந்த ஆகாரமும் உட்கொள்ளவில்லை. I was praying to God, Lord, will someone give me at least one orange? ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവേ, ആരെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു ഓറഞ്ചെങ്കിലും തരുമോ? நான் தேவனிடத்தில் இவ்வாறு ஜெபித்தேன், ஆண்டவரே, யாராவது எனக்கு ஒரு ஆரஞ்சு பழத்தையாவது தருவார்களா? I prayed for one orange. God gave me 2 oranges. Praise God. ഞാൻ ഒരു ഓറഞ്ചിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവമോ എനിക്ക് 2 ഓറഞ്ച് തന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஒரு ஆரஞ்சு பழத்திற்காக நான் ஜெபித்தேன், ஆனால் ஆண்டவரோ எனக்கு 2 ஆரஞ்சு பழங்களை தந்தார். கர்த்தருக்கே ஸ்தோத்திரம். As soon as that infidel heard this story, he wept, fell at her feet and accepted Jesus that day. ഈ കഥ കേട്ടതായ ആ ദുഷ്ടനായ ആ നിരീശ്വരവാദി അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ താൻ വിതുമ്പി, താൻ കരഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കർത്താവായ യേശുവിനെ താൻ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു. அந்த தாய் சொன்னதான உத்தரவை கேட்டதான இந்த நாத்திகனாகிய அவிசுவாசி அந்த இடத்திலே தானே அவன் முழங்கால் படியிட்டு கர்த்தரை அறிக்கை செய்து ஜெபித்தான். Our message today is not about eating oranges or any such trifle things. ഇന്ന് നമ്മുടെ ദൂത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓറഞ്ചിനെ കുറിച്ചോ അപ്രകാരം ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ലഘുവായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചോ അല്ല. இன்று நம்முடைய தூது அந்த ஆரஞ்சு பழங்களை பற்றியோ மற்ற எந்த காரியத்தை பற்றியோ அல்ல. But God has got something much more substantial for you and me. അതിൽ ഉപരിയായ വിശിഷ്ടമായ മറ്റെന്തോ ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുണ്ട്. அதைவிட மேலான விசேஷிதமான காரியம் தேவன் நமக்காக வைத்திருக்கின்றார். We have some need or the other, it is true. നമുക്ക് ഒന്നോ അതിൽ ഉപരിയോ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാകുന്നു. സത്യം என்னவென்றால் நமக்கு ஒன்றோ அல்லது மேலான தேவைகள் உண்டு. You may be a new believer, you may be a new soul, you may be an old believer, you may be a backslider. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വിശ്വാസിയായിരിക്കാം, പുതിയ ആത്മാവായിരിക്കാം, പഴയ വിശ്വാസിയായിരിക്കാം, ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്മാറ്റക്കാരനുമായിരിക്കാം. ஒருவேளை நீங்கள் முதிர்ந்த விசுவாசியாகவோ பழைய விசுவாசியாகவோ புதிய ஆத்மாவாகவோ அல்லது பின்மாற்றத்தில் இருக்கின்றதான ஒரு நபராகவோ இருக்கலாம். What have we come here for? നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നു? இதற்காக நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கின்றீர்கள். Don't think that you have come here because someone asked you to come here, someone invited. You are not here by chance. God has a special purpose concerning you. ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ക്ഷണിച്ചിട്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ ആകസ്മികമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതല്ല. ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. யாராவது அழைத்ததின் பேராகவோ அல்லது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நீங்கள் எப்படியாவது வந்திருக்கலாம், ஆனால் தேவனுடைய நோக்கம் உங்கள் மீது உண்டு. God has a divine plan concerning you that is before the foundation of the world. നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ദൈവികമായ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അത് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ വെച്ചതായ പദ്ധതിയാകുന്നു. உலக தோற்றத்திற்கு முன்பாகவே உங்களை குறித்தான பெரிய நோக்கம் தேவனுக்கு உண்டு. Before I begin, I'll just like to give a small explanation of the word prayer. ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പ്രാർത്ഥന എന്ന പദത്തെക്കുറിച്ച് അല്പമായി വിശദീകരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. பிரசங்கத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பதாக ஜெபம் என்றதான வார்த்தையின் அர்த்தத்தை குறித்து உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகின்றேன். Many don't have a proper understanding about this word prayer. അനേകർക്ക് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്ന പദത്തെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ഒരു തിരിച്ചറിവില്ല.
ஜெபம் என்ற வார்த்தையின் அர்த்தத்தை அநேகருக்கு அறியாமல் இருக்கலாம். They conduct 8 days fasting prayers, 10 days fasting prayers, 21 days fasting prayers, 40 days fasting prayers and 80 days fasting prayers also. ചിലർ 8 ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന, 10 ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന, 21 ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന, 40 ദിവസം, ചിലർ 80 ദിവസത്തെ പോലും ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്താറുണ്ട്. 8 நாள் உபவாச ஜெபம், 10 நாள் உபவாச ஜெபம், 21 நாள் உபவாச ஜெபம், 40 நாள் உபவாச ஜெபம், ஏன் 80 நாள் உபவாச ஜெபங்களும் கூட நடத்துகின்றார்கள். Some prayers requests are very good, but more often than not, it is only for earthly needs. ചില അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥന അപേക്ഷകൾ നല്ലതാകുന്നു എങ്കിലുമോ അവരുടെ ഏകദേശം ഭൂരിഭാഗമായിട്ടുള്ളതായ പ്രാർത്ഥന അപേക്ഷവും ഭൗമികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാകുന്നു. எல்லாருடைய ஜெப வேண்டுகோள்களும் நன்றாகவே இருக்கின்றன. ஆனால் அந்த ஜெபங்களின் அநேக வேண்டுகோள்கள் தங்களுடைய உலக ஆசீர்வாதங்களுக்காகவே ஜெபிக்கின்றார்கள். Your request and your needs of your heart must be in tune with the desires of God. നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഗ്രഹവും ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തോട് ഇഴചേർന്നിരിക്കണം. உங்களுடைய தேவைகளும் உங்களுடைய இருதயத்தின் வாஞ்சைகளும் தேவனுடைய மனதோடு அது இணைந்திருக்க வேண்டும். Jesus says, seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all these things will be added unto you. യേശു ഇപ്രകാരം തിരുവായ്മൊഴിയുന്നു, മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പീൻ, അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടും. യേശു இவ்வாறு சொல்கிறார், முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், பின்பு இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். As far as earthly needs are concerned, you need not even pray for them. Those things will follow. ഈ ഭൗമികമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയേ വേണ്ട, അതൊക്കെയും അത് പിന്തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. இந்த உலக ஆசீர்வாதங்களுக்காக நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டியதே இல்லை, அவைகள் தானாகவே உங்களை பின்தொடரும். Jesus says, look at the birds of the air, they sow not nor reap. യേശു ക്രിസ്തു പ്രകാരം പറയുന്നു, ആകാശത്തിലെ പറവകളെ നോക്കുക, അവർ വിതയ്ക്കുന്നില്ല. இயேசு கிறிஸ்து இவ்வாறு சொல்கிறார், ஆகாயத்து பறவைகளை நோக்கி பாருங்கள், அவைகள் விதைப்பதும் இல்லை, அறுப்பதும் இல்லை. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். What is actually prayer? എന്താകുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രാർത്ഥന? ஜெபம் என்றால் என்ன? It's not asking for earthly needs from God. ദൈവത്തോട് ഭൗമികമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നതല്ല പ്രാർത്ഥന. தேவனிடத்தில் உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்களுக்காக வேண்டுகிற ஜெபம் அல்லது. On the other hand, it's not even asking for spiritual things either. മറുഭാഗത്ത് ആത്മീകമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നതും അല്ല പ്രാർത്ഥന. மறுபாகத்தில் ஆவிக்குரியதான ஆசீர்வாதங்களையும் கூட கேட்க வேண்டியதில்லை. This convention must be something special for you and me. ഈ കൺവെൻഷൻ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും വളരെ വിശിഷ്ടമായതൊന്നായിരിക്കണം. இந்த கன்வென்ஷன் ஆனது உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு விசேஷித்த கன்வென்ஷனாக இருக்க வேண்டும். So what is prayer then? അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന എന്നാൽ എന്താ? அப்படி என்றால் ஜெபம் என்றால் என்ன? If it is not for earthly needs and if it's not for spiritually, then what then is prayer? ഭൗമികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഉള്ളതല്ല, ആത്മീകമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഉള്ളതല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ പ്രാർത്ഥന എന്തിനു വേണ്ടി? பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களுக்காகவோ அல்லது ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களுக்காகவோ உள்ள ஜெபம் இல்லை என்றால் ஜெபம் என்றால் என்ன? The desire for God himself, the source of giver of life. ആത്മാക്കളുടെ ദാതാവായിരിക്കുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം തന്നെയാകുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥന. No. The desire to own him, possess him. ഈ ആത്മാക്കളുടെ ദാതാവായിരിക്കുന്നതായ ദൈവത്തെ നാം നേടുക എന്നതാകുന്നു പ്രാർത്ഥന. இந்த ஆத்துமாக்களுடைய உடமஸ்தராகிய அந்த தேவனை நாம் பெற்றுக்கொள்வதே ஆகும். It is not trying to receive something, but to receive God himself, who is able to give everything to us. അത് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പ്രാപിക്കേണ്ടതിനല്ല, പിന്നെയോ സകലവും നൽകുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തെ തന്നെ പ്രാപിക്കേണ്ടതാകുന്നു പ്രാർത്ഥന. ஏதாவது காரியங்களை பெற்றுக்கொள்வது ஜெபம் அல்ல, ஆனால் அந்த காரியங்களை நமக்கு தருகின்ற அந்த தேவனையே பெற்றுக்கொள்வதுதான் ஜெபம். So it's not to receive that thing and this thing from God, but to submit us wholly into his hands and do his perfect will. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആ വസ്തുവും ഈ വസ്തുവും പ്രാപിക്കുവാനുള്ളതല്ല പ്രാർത്ഥന, പിന്നെയോ പരിപൂർണമായി ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിലേക്ക് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അവന്റെ സമ്പൂർണമായ തിരുഹിതം ചെയ്യുന്നതാകുന്നു പ്രാർത്ഥന. அந்த காரியத்தையோ அல்லது இந்த காரியத்தையோ குறித்து வேண்டுதல் செய்கிறது ஜெபம் அல்ல, ஆனால் சகலத்தையும் தருகின்றதான அந்த தேவனிடத்தில் அவருடைய பரிபூர்ண சித்தத்தை செய்யும்படியாக நம்மை நாமே அர்ப்பணிப்பதே ஜெபம். Abandoning ourselves into his hands and to have a continuous fellowship with him without any intermittence.
നമ്മെ തന്നെ പരിപൂർണമായി അവന്റെ കരത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് യാതൊരു വിഘാതവും കൂടാതെ വണ്ണം പരിപൂർണമായി തുടർച്ചയായി അവനുമായിട്ട് നാം കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുന്നത്. நம்மை நாமே முற்றிலுமாக அவருடைய கரத்தில் ஒப்படைத்து விட்டு எந்த விதமான தொந்தரவும் இடைஞ்சலும் இல்லாமல் அவரை முற்றிலுமாக சார்ந்து ஐக்கியத்தோடு இருப்பதே ஜெபம். There was a young man, it's a true story. There was a young man who saw a vision about Jesus. ഇത് ഒരു സംഭവ കഥയാകുന്നു. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ യേശുവിന്റെ ദർശനം കണ്ടു. இது ஒரு நிஜ சம்பவம். ஒரு இளம் வாலிபன் இயேசுவை தன்னுடைய தரிசனத்திலே கண்டான். Jesus was so handsome to look at. യേശു താൻ കാണുവാൻ വളരെ സുമുഖനായിരുന്നു. இயேசு பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாக இருந்தார். When he saw the beauty of Jesus, യേശുവിന്റെ സൗന്ദര്യം താൻ കണ്ടപ്പോൾ, இயேசுவினுடைய அந்த அழகை சௌந்தரியத்தை அவன் கண்டபொழுது he fell in love with him. താനുമായിട്ട് സ്നേഹത്തിലായി. அவன் இயேசுவோடு அன்பு செலுத்தினான். Jesus asked him a question. യേശു തന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. அவனிடத்திலே இயேசு ஒரு கேள்வி கேட்டார். Son, what do you want? മകനെ, നിനക്ക് എന്ത് വേണം? மகனே, உனக்கு என்ன வேண்டும்? You know, when he saw Jesus in all his glory and when he saw that he was so handsome, he did not feel like asking for anything else. സകല മഹത്വത്തോടും കൂടെ സകല മനോഹാരിതനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ തനിക്ക് മറ്റൊന്നും ചോദിക്കുവാൻ തോന്നിയില്ല. இயேசுவை எல்லா மகிமையோடும் பூர்ண அழகுள்ளவராக அவன் கண்டபொழுது அவரிடத்தில் எந்த விதமான காரியத்தையும் கேட்க அவன் முன் வரவில்லை. He said, Jesus, I don't want anything else. I want you, nothing else. താൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, യേശുവേ, എനിക്ക് മറ്റൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് അങ്ങേ മതി. இயேசுவே, எனக்கு வேற ஒன்றும் வேண்டாம். ஆண்டவரே, உம்மை தவிர எனக்கு வேற ஒன்றும் வேண்டாம். நீர் மாத்திரம் போதும். The child of God has served here, and then I heard this testimony in Dubai only. ആ ദൈവ പൈതൽ താൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, താൻ ഇവിടെ കർത്തൃസേവ ചെയ്തതാകുന്നു. തന്റെ സാക്ഷ്യം ഞാൻ ദുബൈയിൽ വെച്ച് തന്നെ ആകുന്നു കേട്ടത്. தேவனுடைய பிள்ளையே, அந்த இளம் வாலிபன் இங்கே இருந்தான். நான் இந்த துபாயில் இருந்த பொழுது அவன் சொன்னதான அந்த சாட்சியை நான் கேட்டேன். That was Pastor Jonas. അത് പാസ്റ്റർ ജേണസ് ആയിരുന്നു. அதுதான் பாஸ்டர் ஜேர்னஸ் அவர்கள். Praise be to God. ഇതിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Now there is one more doubt coming in the minds of our youths. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യൗവനക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകുന്നു. இப்பொழுது நம்முடைய வாலிபர்களுடைய மனதிலே ஒரு சந்தேகம் எழும்புகின்றது. Oh, if we pray like that, then I may have to come for the ministry also. ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി കടന്നു വരേണ്ടി വരുമല്ലോ. நான் அப்படி ஜெபித்தால் ஒருவேளை நான் இந்த ஊழியத்திற்கு வர வேண்டுமோ? Why not? It's not a bad proposition, is it? അങ്ങനെ എന്നാൽ എന്താ, അതൊരു തെറ്റായ കാര്യമല്ലല്ലോ. அப்படி என்றால் என்ன, அது ஒரு தவறான காரியம் அல்லவே. Serving God, Lord, wholeheartedly, Lord of Lords and King of Kings, that is something glorious. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ രാജാതി രാജാവിനെയും കർത്താതി കർത്താവിനെയും സേവിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ മഹത്വപൂർണമായ ഒരു കാര്യമാകുന്നു. பூர்ண இதயத்தோடு ராஜாதி ராஜாவை தேவாதி தேவனை சேவிப்பது மிகவும் ஒரு மகிமையுள்ளதான காரியம். So what are we asking? What we should be asking? നാം എന്താകുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചോദിക്കേണ്ടത്? நாம் கேட்பது என்ன? நாம் என்ன கேட்க வேண்டும்? In the book of Ephesians chapter 3 verses 20 and 21. എഫീസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 20-21 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, எபேசியருக்கு நிருபம் 3-ஆம் அதிகாரம் 20-21 வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது, Now unto him that is able to do exceedingly more than we ask or think of. എന്നാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തപരമായി ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ളവനാ. நாம் வேண்டிக் கொள்கிறதற்கும் நினைக்கிறதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிற வல்லவர். Our God is not something who would like to give you something small. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യം നൽകി തരുവാൻ മാത്രമാകുന്നു അവൻ ശക്തൻ. நம்முடைய தேவனோ ஏதாவது ஒரு சிறிய காரியத்தை தருபவர் அல்ல. I would like to mention few literal things which people have received also. ജനം പ്രാപിച്ചതായ ചില അല്പകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஜனங்கள் தாங்கள் பெற்றுக்கொண்டதான சில காரியங்களை குறித்து நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். There are 4 groups of people among us. നമ്മുടെ മധ്യേ 4 കൂട്ടം ജനമുണ്ട്. நம்முடைய மத்தியிலே 4 விதமான கூட்டத்தார் உள்ளார்கள். So you be your own judge where you may be categorized with. നിങ്ങളെ ഏത് കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക. நீங்களே உங்களை நிதானித்துக் கொள்ளுங்கள், நீங்கள் எந்த கூட்டத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் என்று. People who are first group is people who ask, they don't receive anything from God. ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗക്കാർ അവർ ചോദിക്കുന്നു എങ്കിലുമോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും പ്രാപിക്കുന്നില്ല. முதலாம் கூட்டத்தார் தேவனிடத்தில் கேட்கிறார்கள், ஆனால் அவர்கள் ஒன்றும் பெற்றுக்கொள்வதில்லை. Second group, രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം, இரண்டாம் கூட்டத்தார் they ask from God and receive whatever they asked. Only whatever they asked,
God has given them. അവർ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നു, ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രം അവർ പ്രാപിക്കുന്നു. அவர்கள் தேவனிடத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறார்கள், தாங்கள் தேவனிடத்தில் கேட்டுக்கொண்டதான காரியங்களை மட்டுமே அவர்கள் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். There's a third group. മൂന്നാമത്തെ മറ്റൊരു കൂട്ടമുണ്ട്. மூன்றாவது கூட்டத்தார் They ask from God and receive much more than what they ask for. അവർ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നു, അവർ ചോദിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അധികമായിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്നു. அவர்கள் தேவனிடத்திலே கேட்கின்றார்கள், ஆனால் தேவனிடத்தில் கேட்டதை விட அதிகமாகவே பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். But there is a fourth group also. You will be surprised if I tell you that. എങ്കിലും നാലാമത് മറ്റൊരു കൂട്ടവുമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയേക്കാം. நான்காவது மற்றொரு கூட்டத்தார் இருக்கின்றார்கள். அவர்களை பற்றி நான் சொன்னேன் என்றால் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள். They did not desire for anything. They did not ask for anything. God wonderfully gave them. അവർ ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചില്ല, അവരൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. അത്ഭുതകരമായി ദൈവം അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തു. அவர்கள் ஒன்றையும் விரும்புவதில்லை, ஒன்றையும் தேவனிடத்தில் கேட்பதில்லை, ஆனால் தேவன் தாமே அவர்களை அதிகமாக ஆசீர்வதிக்கிறார். When you ask for God, the source of all life, so then it's God who decides what he should give you. സകല ജീവന്റെയും ഉറവായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നാം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവനാകുന്നു തീരുമാനിക്കുക എന്ത് നമുക്ക് നൽകണമെന്ന്. സകല ആത്മാക്കൾക്കും ഉടമസ്ഥരായ அந்த தேவனிடத்தில் நாம் கேட்கும் பொழுது அவர் நமக்கு தருவது அதிகம் நிச்சயம் அல்லவா? You should have an encounter with God tonight. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ എതിരേൽക്കണം. இன்று இரவிலே நீங்கள் தேவனை சந்திக்க வேண்டும். Today your greatest desire must be Jesus and Jesus alone. I would like to see Jesus. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്നത് യേശു മാത്രമായിരിക്കണം. ഞാൻ എൻ്റെ യേശുവിനെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இன்று இரவு நம்முடைய வாஞ்சியோ இயேசு மாத்திரமே என்றாக இருக்க வேண்டும். அந்த இயேசுவை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று இருக்க வேண்டும். When Jesus was ministering in this world, some Greeks came to see Jesus. യേശു ഈ ലോകത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ചില യവനന്മാർ തന്നെ യേശുവിനെ കാണുവാൻ കടന്നു വന്നു. യേശു ക്രിസ്തു இந்த உலகத்திலே ஊழியம் செய்திருந்த நாட்களிலே கிரேக்கர்கள் அவரை சந்திக்கும்படியாக வந்தார்கள். So then we would like to see Jesus, they said. ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ കാണണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. அவர்கள் இவ்வாறு சொன்னார்கள், நாங்கள் இயேசுவை காண வேண்டும். Usually Jews seek for signs and Greeks seek for wisdom. സാധാരണയായിട്ട് യഹൂദന്മാർ അവർ ശാസ്ത്രത്തെ അന്വേഷിക്കും, ഈ യവനന്മാരോ അവർ ஞானத்தை அன்வேஷிக்கும். சாதாரணமாக இந்த யூதர்கள் அவர்கள் அறிவியலை அவர்கள் தேடுவார்கள், sign SIG அடையாளங்களை தேடுவார்கள். இந்த யூதர் கிரேக்கர்களோ அவர்கள் ஞானத்தை தேடுவார்கள். But here in this it's a peculiar desire that they are expressing. എങ്കിലുമോ ഇവിടെ അവർ ഒരു വിശിഷ്ടമായ ഒരു ആഗ്രഹമാകുന്നു അവരിവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. ஆனால் இங்கேயோ ஒரு விசித்திரமான ஒரு ஆர்வத்தை அவர்கள் இங்கே சொல்கிறார்கள். Sirs, we would like to see Jesus. യജമാനന്മാരെ, ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ കാണണം. യജമാനരே, நாங்கள் இயேசுவை பார்க்க வேண்டும். Have you come here to see Jesus? നിങ്ങൾ യേശുവിനെ കാണുവാൻ ആകുന്നുവോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? இயேசுவை பார்க்கும்படியாகவா நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கின்றீர்கள்? Kindly read that verse from the book of John, Gospel according to St. John, chapter 12, verse 21. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 21-ാം വാക്യം ദയവായി വായിക്കാം. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 12-ாம் அதிகாரம் 21-ாம் வசனத்தை தயவு செய்து வாசியுங்கள். அவர்கள் கலிலேயா நாட்டு பெத்சாயிதா ஊரானாகிய பிலிப்பியினிடத்தில் வந்து, ஐயா, இயேசுவை காண விரும்புகிறோம் என்றும் அவனை கேட்டுக்கொண்டார்கள். ഇവർ ഗലീലയിലെ ബത്സയിദക്കാരനായ ഫിലിപ്പോസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോട്, യജമാനനെ, ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ കാണുവാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. The same came therefore to Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying, Sir, we would see Jesus. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். A glimpse of Jesus will revolutionize you. യേശുവിന്റെ ഒരു നോട്ടം മാത്രം മതി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അത് വിപ്ലവമുള്ളതാക്കി തീർക്കും. இயேசுவினுடைய அந்த உருவத்தினுடைய ஒரு பகுதி மாத்திரமே உங்களுடைய வாழ்க்கையின் ஒரு பெரிய காரியமாக இருக்கும். There is a believer sister from Sharjah. I think she is still here. ഷാർജയിൽ നിന്നുള്ളതായ ഒരു വിശ്വാസി സഹോദരിയുണ്ട്, ഇപ്പോഴും താൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ஷார்ஜாவில் இருக்கின்றதான ஒரு விசுவாச சகோதரி இன்றும் இங்கே இருக்கின்றார்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கின்றேன். She is from Pakistan. താൻ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സഹോദരിയാകുന്നു. அவர் பாகிஸ்தானை சேர்ந்ததான ஒரு சகோதரி. We were holding a revival meeting, gospel meeting in Abu Dhabi when Pastor Rodriguez was here. പാസ്റ്റർ റോഡ്രിക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അബുദാബിയിൽ ഒരു ഉണർവ് യോഗം നടത്തി.
பாஸ்டர் ரோட்ரிக்ஸ் அவர்கள் இங்கே இருந்த பொழுது அபுதாபியிலே ஒரு எழுப்புதல் கூட்டத்தை, சுவிசேஷ கூட்டத்தை நாங்கள் நடத்தினோம். She attended that convention and came back. താൻ അവിടെ ആ യോഗം ആ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങി വന്നു. அவர்கள் அந்த கன்வென்ஷனில் பங்கு பெற்று திரும்பி வந்தார்கள். I cannot forget that instance. ആ സംഭവത്തെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മറക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. அந்த சம்பவத்தை என்னால் மறக்க முடியாது. She came to me and said, Pastor, I saw Jesus in that convention. താൻ ഇപ്രകാരം മടങ്ങി വന്ന് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്ററെ, ഞാൻ ആ കൺവെൻഷനിൽ യേശുവിനെ കണ്ടു. அவர்கள் இவ்வாறு சொன்னார்கள், பாஸ்டர், அந்த கன்வென்ஷனில் நான் இயேசுவை பார்த்தேன். I don't know whether she has forgotten. I have not forgotten it. താൻ മറന്നുപോയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല. அவர்கள் மறந்து விட்டார்களோ என்று எனக்கு தெரியவில்லை, ஆனால் நான் அதை மறக்கவில்லை. Her face lightened up and I knew that it was not, she was not bluffing. തന്റെ മുഖം പ്രകാശിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് താൻ കള്ളം പറയുകയല്ലായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. அவர்களுடைய முகமானது பிரகாசமாக இருந்தது. ஆகவே அவர்கள் ஏதோ உளறுகின்றார்கள் என்று நான் நினைக்கவில்லை. Do you know that he wants to reveal himself to us more than what we desire? നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും ഉപരിയായിട്ട് യേശു തന്നെത്താൻ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? நாம் விரும்புவதற்கு மேலாக இயேசு தம்மை அதிகமாக வெளிப்படுத்த விரும்புகின்றார் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்களா? More than we desire for him. He wants to have fellowship with us. Do you know that? നാം അവനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ ഉപരിയായിട്ട് അവൻ നാമുമായി കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? நாம் அவரை விரும்புவதை பார்க்கிலும் அவர் நம்மோடு அதிக அளவில் ஐக்கியம் வைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறார் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்களா? He wants to enter into our life. He wants to come to our family. He wants to have close fellowship with us. അവൻ നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നാമുമായിട്ട് വളരെ അടുപ്പമായൊരു കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. அவர் நமக்குள்ளாக வர விரும்புகிறார். நம்முடைய குடும்பத்திற்குள்ளாக வர விரும்புகிறார். நம்மோடு அதிக அளவில் ஐக்கியத்தை வைத்துக் கொள்ள அவர் விரும்புகிறார். But many of us are becoming materialistic. The earthly things and we are occupied by certain other things, and that separates him from us. എങ്കിലുമോ നമ്മിൽ അനേകരും ഭൗമിക ചിന്തയുള്ളവരായി, ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്നവരായി, അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളുമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നിറച്ചു വയ്ക്കുന്നു. അതുമൂലമായിട്ട് അവനിൽ നിന്ന് നാം അകന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. அநேகர் இந்த உலகத்திற்குரியதான காரியங்களை பற்றியும் உலக பொருட்கள் மீதும் அதிகமாக வாஞ்சி வைத்திருக்கின்றார்கள். அதன் காரணமாக அவர் அவ்வாறு விலகி செல்கிறார். Property after property, land after land, houses after houses. വസ്തുക്കൾക്ക് മേലെ വസ്തുക്കൾ, സ്ഥലങ്ങൾക്ക് മേലെ സ്ഥലങ്ങൾ, ഭവനങ്ങൾക്ക് മേലെ വീണ്ടും ഭവനങ്ങൾ. சொத்துக்களின் மீது சொத்து, இடங்களுக்கு மீது அதிகமான இடங்கள், வீடுகளுக்கு அதிக வீடுகள். From today onwards, you sacrifice them all, and it's not a loss. Jesus is sufficient for you. All other things will follow. ഇന്ന് മുതൽ ഈ കാര്യങ്ങളെ ഒക്കെയും നിങ്ങൾ ത്യജിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾക്ക് യേശു മാത്രം മതി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും പിന്തുടർന്നുകൊള്ളും. இந்நாட்களிலே அவைகளெல்லாம் விட்டுவிடுங்கள், இயேசு மாத்திரமே போதும் என்று சொல்லுங்கள். அவைகளெல்லாம் ஒரு நஷ்டம் அல்ல, இயேசு போதும் என்பதே ஒரு பெரிய காரியம். Now onwards, Jesus is sufficient for me. ഇന്ന് മുതൽ യേശു മാത്രം എനിക്ക് മതി. இன்று முதல் இயேசுவே எனக்கு போதும். Coming back to that subject. വീണ്ടുമായി നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. திரும்பவும் நம்முடைய அந்த முக்கியமான காரியத்திற்கு திரும்பி வருவோம். Before you depart, be assured that before you depart from here, that you should see Jesus and depart from here. നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ കണ്ടിട്ടേ പോകാവൂ. நீங்கள் இங்கிருந்து இந்த ராத்திரியிலே திரும்பி செல்வதற்கு முன்பதாக இயேசுவை நான் பார்த்தே செல்லுவேன் என்ற ஒரு தீர்மானத்துடன் நீங்கள் இருங்கள். As I'm preaching, devil is whispering to some of you, you have got that fault, you have got this fault. All these 30-40 years, he has never appeared unto you. He has never spoken unto you. Will he speak now? ഈ ഞാനിപ്പോൾ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിശാച് നിങ്ങളിൽ ചിലരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു തെറ്റുണ്ട്, അങ്ങനെയൊരു തെറ്റുണ്ട്. ഈ 30-40 വർഷക്കാലം അവൻ ഇതുവരെയും നിന്റെ മുൻപായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ചെയ്യുമോ? நான் இவ்வாறு இங்கே பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது பிசாசானவனுடைய காதுகளிலே வந்து இவ்வாறு சொல்லுவான், உனக்கு அந்த தவறு உண்டு, இந்த பெரிய தவறுகள் உண்டு, இந்த 20-30 வருடங்களாக நீ இயேசுவை கண்டதில்லையே, இது சாத்தியமா என்று கேட்பான். The Bible doesn't say that you should continue to confess, make a decision and fall at his feet. വേദപുസ്തകം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുക, അവന്റെ കാൽക്കൽ നിങ്ങൾ വീഴുക. வசனமானது தேவவசனமானது இவ்வாறு சொல்லுகின்றது, நீங்கள் அறிக்கை செய்து அவருடைய பாதபடியிலே விழுந்து கடங்குங்கள். If he could have appeared to the children of Israel in the Old Testament, പഴയ നിയമകാലത്ത് ആ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് കർത്താവിന് വെളിപ്പെടാമെങ്കിൽ,
பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் வெளிப்பட்டார் என்றால், as we see in the book of Exodus chapter 24, we don't have time to read the verses. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 24-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സമയമില്ല. Exodus 24. யாத்திராகமம் 24ஆம் அதிகாரம். So then, as it is mentioned, they saw God and ate and drank. അവർ ദൈവത്തെ കണ്ടു, തിന്നു, കുടിച്ചു. அவர்கள் தேவனை கண்டார்கள், அவர்கள் புசித்து குடித்தார்கள். That was the order during those days. അതായിരുന്നു അന്നാളുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായ രീതി. அந்த நாட்களிலே இப்படியாக அது அங்கே இருந்தது. They saw God, then ate and drank. അവർ ദൈവത്തെ കണ്ടു, അതിനുശേഷം തിന്നു കുടിച്ചു. அவர்கள் தேவனை தரிசித்து பின்பு புசித்து குடித்தார்கள். In our convention, eating and drinking goes on, but at the same time, even if we have not seen God, it doesn't matter. നമ്മുടെ കൺവെൻഷനിൽ ഭക്ഷണവും പാനീയവും ഒക്കെയും ഉണ്ട്, എങ്കിലുമോ ദൈവത്തെ കണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കാര്യം അല്ലാതിരിക്കുന്നു. இந்த கன்வென்ஷனிலே புசிப்பும் குடிப்பும் உண்டு, தேவனை பார்க்காவிட்டாலும் அவைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. So this is what your heart must be craving for. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഇതായിരിക്കണം ആഗ്രഹിച്ച വാഞ്ചിക്കേണ്ടത്. உங்களுடைய இருதயமானது இதைத்தான் மிகவும் வாஞ்சிக்க வேண்டும். Blessed are the pure in heart, they shall see God. ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർ ദൈവത്തെ കാണും. இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள். It's not after you depart there, even when you are in this world. നിങ്ങൾ ഇവിടം വിട്ടു പോയതിനു ശേഷമല്ല, പിന്നെയോ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ. நீங்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு சென்றதற்கு அப்புறம் அல்ல, இப்பொழுதே இந்த உலகத்தில் தானே நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். Looking at St. Paul, God says, Jesus says, I have appeared unto you and I will appear unto you. വിശുദ്ധ പൗലോസിനോട് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പ്രകാരം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്ക് വെളിപ്പെട്ടു, ഞാൻ നിനക്ക് വെളിപ്പെടും. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்த பவுலோடு இவ்வாறு சொல்கிறார், நான் உனக்கு வெளிப்பட்டேன், இன்னும் நான் உனக்கு வெளிப்படுவேன். Our God is not only God of the past, but our God is present continuous, God of the future also. നമ്മുടെ ദൈവം ഈ പഴയ കാലത്തെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ദൈവമല്ല, പിന്നെയോ ഇപ്പോഴുള്ള ദൈവവും ഇനിയും തുടർന്നും ഉള്ള ദൈവവുമാകുന്നു. நம்முடைய தேவனோ கடந்த காலத்தின் தேவன் அல்ல, இந்த நிகழ்காலத்திற்கும் வருகின்றதான எதிர்காலத்துக்கும் உரிய தேவன். When I was saved, I saw Jesus, crucified Jesus, then afterwards nothing. ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി യേശുവിനെ ദർശിച്ചു, അതിനുശേഷം ഒന്നും കണ്ടില്ല. நான் ரட்சிக்கப்பட்டதான நாட்களிலே சிலுவையில் அறையப்பட்டதான இயேசுவை பார்த்தேன், அதன் பிறகு பார்க்கவில்லை. Yes, he wants to appear unto you. അതെ, നിങ്ങൾക്ക് അവൻ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆம், உங்களுக்கு அவர் தன்னை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார். So which group you belong to? നിങ്ങൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ? ஆகவே நீங்கள் எந்த கூட்டத்தை சார்ந்தவர்கள்? First group, they asked and they did not receive. ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടം ചോദിച്ചു, എങ്കിലും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. முதலாம் கூட்டத்தார் கேட்டார்கள், ஆனால் ஒன்றையும் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. There are 3 reasons for that. അതിന് 3 കാരണങ്ങളുണ്ട്. அதற்கு 3 காரியங்கள் உண்டு. As we read from the book of James chapter 1 verses 5 and 6, kindly read for yourself, we don't have time. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യം വായിക്കുവാൻ സമയമില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ചു കൊള്ളുക. யாக்கோபுக்கு எழுதின நிருபம் 1ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம், வாசிக்க நேரமில்லை, நீங்களே வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். They ask, but they do not believe that they will receive it. അവർ ചോദിക്കുന്നു, എങ്കിലുമോ അവർ പ്രാപിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. அவர்கள் தேவனிடத்தில் கேட்டார்கள், ஆனால் தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்வோம் என்று அவர்கள் விசுவாசிக்கவில்லை. Let such people not think that they will receive. Let that person think that he will receive anything from God. അങ്ങനെയുള്ളവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രാപിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുക പോലും വേണ്ട. அப்படிப்பட்டவன் தேவனிடத்திலிருந்து எதையாவது பெற்றுக்கொள்வான் என்று அவன் சிந்திக்கவே வேண்டாம். Second group, രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടം, இரண்டாம் கூட்டத்தார், in the book of James chapter 4 verses 2 and 3. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-3 വാക്യങ്ങൾ. யாக்கோபு நிருபம் 4ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் 3ஆம் வசனங்கள். They ask for few things, but to consume them on their own lust. അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, എങ്കിലുമോ അവർ തങ്ങളുടെ ഭോഗങ്ങളിൽ ചെലവിടേണ്ടതിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു. அவர்கள் விண்ணப்பம் பண்ணுகின்றார்கள், ஆனால் தங்களுடைய இச்சைகளை நிறைவேற்றும்படியாகவே அவர்கள் ஜெபிக்கின்றார்கள். I know about a girl sometime back. She told me her story. എനിക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് അറിയാം. അല്പനാളുകൾക്ക് മുൻപ് താൻ തന്റെ കഥ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ஒரு பெண் பிள்ளையை குறித்து நான் அறிவேன். சில நாட்களுக்கு முன்பு அவள் தன்னை பற்றி சொன்னாள். I happened to baptize both husband and wife. ആ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി. அந்த கணவன் மனைவியை நான் அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்க நேர்ந்தது. She was telling me, I was head over heels in love with that person. I have gone to so many places, so many churches, and pray that I should not lose him, I should get married.
to that person. ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ആ വ്യക്തിയെ നേടേണ്ടതിനായിട്ട് അനേക സഭകളിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നുപോയി, അനേക ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നുപോയി. ആ വ്യക്തി എനിക്ക് തന്നെ വേണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു. நான் அந்த நபரை மிகவும் நேசித்தேன். அவர் சென்ற இடங்களுக்கெல்லாம் சென்றேன், அநேக ஆலயங்களுக்கு சென்றேன். அந்த நபரை நான் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பினேன். She got married to that person of her choice. They have 2 children also. താൻ ഒരു ആ വ്യക്തിയെ താൻ വിവാഹം ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് 2 മക്കളുമുണ്ട്. தான் விரும்பினதான அந்த நபரை விவாகம் செய்தால் இப்பொழுது அவர்களுக்கு 2 குழந்தைகள் உண்டு. To cut the story short, both are separated now. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവർ 2 പേരും ഇപ്പോൾ വേർപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. அதை மிகவும் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இப்பொழுது அவர்கள் இருவரும் பிரிந்து சென்று விட்டார்கள். Even spiritually also it is so. ആത്മീകമായും അപ്രകാരം തന്നെ. ஆவிக்குரிய பிரகாரமாகவும் அதே போல. Some pray, I want to shine, I want that gift, this gift, spiritual gift, and Satan must freeze when I go close to that person. താൻ ഇപ്രകാരം ചിലർ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അധികമായി പ്രകാശിക്കണം, എനിക്ക് ആ ദാനം വേണം, ഇങ്ങനെയുള്ള വരം വേണം, ഞാനൊരു വ്യക്തിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ പിശാച് ഓടിപ്പോകണം എന്നൊക്കെ. அவர்கள் இவ்வாறு ஜெபிக்கின்றார்கள், நான் மிகவும் பிரகாசிக்க வேண்டும், எனக்கு அந்த வரங்கள் வேண்டும், அநேக வரங்கள் வேண்டும், நான் பிசாசினிடத்தில் செல்லும் பொழுது அது விரைத்து நடுங்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். So then it's for name, it's for fame, that they may consume it upon their lust. അത് അവരുടെ പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും അവരുടെ ഭോഗങ്ങളിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടതിനാകുന്നു. அவர்கள் தங்களுடைய பேருக்கும் புகழ்ச்சிக்கும் தங்களுடைய இச்சைகளை நிறைவேற்றுவதற்காகவே ஜெபிக்கின்றார்கள். So there is a third group like Esau. യേശാവിനെ പോലെ മറ്റൊരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു കൂട്ടമുണ്ട്. ஏசாவை போல வேறொரு மூன்றாவது கூட்டத்தார் உள்ளார்கள். We read about that in the book of Hebrews chapter 12 verse 16. എബ്രായ ലേഖനം 12-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യത്തിൽ നാം അതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. எபிரேயருக்கு நிருபம் 12-ஆம் அதிகாரம் 16-ஆம் வசனத்திலே அதை பற்றி நாம் வாசிக்கின்றோம். He asked, but after some time. So then there is a time limit. Before that you should ask. അവൻ ചോദിച്ചു, എങ്കിലുമോ താമസിച്ചു പോയി. ഒരു സമയക്രമം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനു മുൻപായിട്ട് താമസിച്ചു പോകുന്നതിന് മുൻപേ നാം ചോദിക്കണം. அவன் ஜெபித்தான், ஆனால் அதுவோ தாமதமாகிவிட்டது. ஆகவே தாமதம் ஆவதற்கு முன்பதாக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். So then he shed tears, nothing happened. താൻ കണ്ണുനീരൊഴുക്കിയിട്ടും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. அவன் கண்ணீர் விட்டும் அவனுக்கு ஒன்றும் நேரிடவில்லை. Now is the time for you to shed tears. കണ്ണുനീരൊഴുക്കേണ്ടിയ സമയം ഇതാകുന്നു. கண்ணீர் விடுகின்றதான நேரம் இதுவே. Now is the time for you to ask things from God, spiritually especially. നിങ്ങൾ ആത്മീകമായി ദൈവത്തോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങേണ്ടിയ സമയം ഇതാകുന്നു. குறிப்பாக தேவனிடத்திலிருந்து ஆவிக்குரியதான காரியங்களை கேட்கின்றதற்கான நேரம் இதுவே. Or rather, instead of mentioning spiritual things, asking for Jesus himself. നിങ്ങൾ ആത്മീകമായ കാര്യങ്ങളെ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതിലും ഉപരിയായി യേശുവിനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ஆவிக்குரியதான காரியங்களை தேவனிடத்தில் கேட்டு பெற்றுக்கொள்வதை விட நீங்கள் இயேசுவையே நீங்கள் கேட்க வேண்டும். Do we belong to this group? നാം ഈ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്നവരോ? இவர்கள் 4ஆம் கூட்டத்தார். நீங்கள் இந்த கூட்டத்தை சேர்ந்தவர்களா? First group. நீங்கள் 1ஆம் கூட்டத்தை சேர்ந்தவர்களா? നിങ്ങൾ 1ാമത്തെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാകുന്നുവോ? Then there is a second group. രണ്ടാമത്തെ മറ്റൊരു കൂട്ടമുണ്ട്. 2வது கூட்டம் உண்டு. Whatever they ask, God provided them. അവർ ചോദിക്കുന്നത് കാര്യം മാത്രം ദൈവം നൽകി കൊടുക്കുന്നു. அவர்கள் கேட்கின்றதான காரியத்தை மாத்திரமே தேவன் தருகின்றார். When we turn to the book of 1 Chronicles chapter 4 verse 10. 1 ദിനവൃത്താന്തം 4-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം ശ്രദ്ധ തിരിക്കുമ്പോൾ, 1ஆம் நாளாகமம் 4ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். There was a person called Jabez. യാബേസ് എന്നതായ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. யாபேஸ் என்றதான ஒரு நபர் இருந்தார். He asked for 4 things. താൻ 4 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചു. அவன் 4 காரியங்களை தேவனிடத்தில் கேட்டான். So the one of them was, keep me from all evil. അതിൽ ഒരു കാര്യം, എന്നെ സകല അനർത്ഥത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷിക്കണമേ. அதில் ஒரு காரியம், கர்த்தாவே எல்லாவிதமான தீமைக்கும் என்னை விலக்கி காத்தருளும். Thou shalt enlarge my border. എന്റെ അതിർ വിസ്താരമാക്കണം. என்னுடைய எல்லைகளை நீங்கள் பெரிதாக்க வேண்டும். Your hand must be with me. അങ്ങയുടെ കരം എന്നോട് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. உம்முடைய கரம் என்னோடு இருக்க வேண்டும். Keep me from all evil. എല്ലാവിധമായ അനർത്ഥത്തിൽ നിന്നും എന്നെ സൂക്ഷിക്കണം. எல்லா தீங்குக்கும் என்னை விலக்கி காத்தருளும். God preserved him. ദൈവം തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു. தேவன் அவரை பாதுகாத்தார். There was a famous cinema actress. Her name was Jayasudha. ജയസുധ എന്നതായ ഒരു പ്രസിദ്ധയായ ഒരു സിനിമാ നടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ஜெயசுதா என்றதான பிரபலமான ஒரு சினிமா நடிகை ஒருத்தர் உண்டு. So therefore, she had a great accident. God, Jesus appeared unto her and delivered her. തനിക്ക് വലിയ ഒരു അപകടമുണ്ടായി. അപ്പോൾ യേശു തന്നെ വെളിപ്പെട്ട് തന്നെ ആ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. அவருக்கு ஒரு பெரிய விபத்து நேரிட்டது. தேவன் தாம் இயேசு அவருக்கு தரிசனமாகி அங்கே அவரை விடுவித்தார். In 1985 she got married and they went on a honeymoon trip to Bangkok.
1985 വർഷത്തിൽ അവർ വിവാഹിത ആകുകയും അവർ ബാങ്കോക്കിലേക്ക് ഹണിമൂണായി കടന്നു പോവുകയും ചെയ്തു. 1985 வருடத்திலே அவர்கள் திருமணமாகி தேனிலவுக்காக பேங்காக் என்றதான பட்டணத்திற்கு சென்றார்கள். So they wanted to, her husband wanted to try on that sea scooter. വെള്ളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായ സ്കൂട്ടർ ഭർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുവാനായി ചിന്തിച്ചു. கடலில் செல்கின்றதான அந்த சீ ஸ்கூட்டரை ஓட்ட அந்த கணவரால் முற்பட்டார். They were all given jackets also, life jackets. അവർക്കെല്ലാം ജീവൻ രക്ഷാ ജാക്കറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നു. அவர்களுக்கு அந்த லைஃப் ஜாக்கெட்ஸ் கொடுக்கப்பட்டது. Except her, because when she came late, she did not have a jacket. ഇവർക്ക് മാത്രം ലഭിച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ താൻ വരുവാൻ താമസിച്ചു പോയി, അതുകൊണ്ട് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ലഭിച്ചില്ല. அந்த மகளோ தாமதமாக வந்ததினால் அவருக்கு மாத்திரம் அது கொடுக்கப்படவில்லை. Husband said, I've got a life jacket, that should be sufficient for you. ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു, എന്റെ പക്കൽ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അത് നിനക്ക് മതിയാകും. அந்த கணவர் சொன்னார், என்னிடத்தில் அந்த லைஃப் ஜாக்கெட் உண்டு, அது நமக்கு போதுமானது. She had to oblige. താൻ സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു. அதற்கு அவர் சம்மதிக்க வேண்டியதாக இருந்தது. She had a small understanding about Jesus because she had studied in a Christian convent. താൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കോൺവെന്റ് സ്കൂളിലാകുന്നു പഠിച്ചത്. അത് മൂലമായിട്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് അല്പമായി തനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. அந்த சகோதரி ஒரு கிறிஸ்துவ கான்வென்ட்டிலே படித்தது நிமித்தமாக இயேசுவை பற்றியதான ஒரு சிறிய அறிவு இருந்தது. Husband went in the front. ഭർത്താവ് മുന്നിലേക്ക് ഓടിച്ചുപോയി. அந்த கணவனார் முன்பாக சென்றார். Another person from rear went close to her and she got toppled in the water. She did not know how to swim. മറ്റൊരു വ്യക്തിയോ പുറകിൽ നിന്ന് വളരെ അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു വരികയും ഈ ജയസുധ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായ ആ വാഹനം താഴെ അത് കീഴ്മേൽ മറിയുകയും ചെയ്തു. ഇവർക്ക് നീന്തൽ അറിയുകയില്ലായിരുന്നു. மற்றொரு மிக வேகமாக அந்த வாகனத்தின் அருகே வந்த பொழுது இந்த ஜெயசுதா அவர்கள் அந்த தண்ணீருக்குள்ளாக தவறி விழுந்து விட்டார்கள். அவருக்கு நீச்சல் தெரியவில்லை. She called upon Jesus, Jesus, help me. താൻ ഇപ്രകാരം നിലവിളിച്ചു, യേശുവേ രക്ഷിക്കണമേ, സഹായിക്കണമേ. அப்பொழுது அவர்கள் இயேசுவே இயேசுவே என்னை காப்பாற்றும் என்று கதறினார்கள். She had a small understanding about Jesus, that's all. യേശുവിനെ കുറിച്ച് അല്പമായ ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ടായിരുന്നു, അത്രമാത്രം. இயேசுவை பற்றியதான ஒரு சிறிய அளவு அறிவு மாத்திரமே இருந்தது. Jesus, the face of Jesus appeared before her. തന്റെ മുൻപിൽ യേശുവിന്റെ മുഖം പ്രകാശിച്ചു. இயேசுவினுடைய முகம் அவர்களுக்கு முன்பதாக வெளிப்பட்டது. Almost 1 minute she was underwater, but she testifies, I did not, with the grace of God, I did not drink, not a single drop of water went into my mouth. ഏകദേശം 1 മിനിറ്റോളം താൻ വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു. എങ്കിലുമോ താൻ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ അല്പം പോലും വെള്ളം ഞാൻ കുടിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. அவர்கள் இவ்வாறு சாட்சி சொன்னார்கள், ஏறக்குறைய 1 நிமிடம் அளவு நான் தண்ணீருக்குள்ளாக இருந்தேன், ஆனால் ஒரு துளி தண்ணீர் கூட நான் குடிக்கவில்லை என்று சாட்சி சொன்னார்கள். That is the testimony that she has. Someone asked her, what is your relationship with Jesus? This is what she said, he delivered me from destruction. I should have got killed. അതായിരുന്നു തന്റെ സാക്ഷ്യം. ചിലർ തന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ താൻ ഇപ്രകാരം പറയും, ഞാൻ മരിക്കേണ്ടതായ ആ അവസ്ഥയിൽ യേശു വന്ന് എന്നെ വിടുവിച്ചു. அதுதான் அவர்களுடைய சாட்சியாக இருந்தது. அவர்களிடத்தில் பலர் கேட்டபொழுது இவ்வாறு சொன்னார்கள், இயேசு என்னை விடுவித்தார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். He has delivered, he is delivering, and he will deliver us in future too. അവൻ വിടുവിച്ചു, അവൻ വിടുവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി ഭാവിയിലും അവൻ വിടുവിക്കും. அவர் விடுவித்தார், இப்பொழுதும் விடுவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார், எதிர்காலத்திலும் அவர் நம்மை விடுவிப்பார். One of the names given to Jesus is deliverer. இயேசுவுக்கு Deliverer, one கொடுக்கப்பட்டதான who delivers. യേശുവിന് മറ്റൊരു നാമമുണ്ട്, വിടുവിക്കുന്നവൻ. இயேசுவுக்கு கொடுக்கப்படுகிறதான வேறொரு பெயர் என்னவென்றால் அவர் விடுவிக்கிறவர். One who delivers comes from above. വിടുവിക്കുന്നവൻ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു. விடுவிக்கின்றவர் மேலிருந்து வருகின்றார். He'll deliver Jacob from iniquity. യാക്കോബിനെ തന്റെ അധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് അവൻ വിടുവിച്ചു. யாக்கோபை தன்னுடைய அக்கிரமத்திலிருந்து அவர் விடுவிக்கிறார். Are you a slave unto sin and sickness? പാപത്തിന്റെയും രോഗത്തിന്റെയും അടിമയായി നീ കാണപ്പെടുന്നുവോ? நீங்கள் பாவத்திற்கும் ரோகங்களுக்கும் அடிமைகளாக காணப்படுகின்றீர்களா? How many of us are suffering with various kinds of ailments? നമ്മിൽ എത്ര പേർ വ്യാധികളാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നു? நம்மில் अनेகர் பலவிதமான வியாதிகளில் கஷ்டப்படுகின்றோம். So then no evil must touch a child of God.
ഒരു അനർത്ഥവും ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ തുടരുത്. ஒரு தீங்கும் தேவனுடைய பிள்ளையை தொடக்கூடாது. As far as Jabez was concerned, his birth was not a blessed one. യബ്ബേസിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്റെ ജനനം എന്നത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനനമല്ലായിരുന്നു. யாபேசை பற்றி பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய பிறப்பானது விசேஷித்த பிறப்பு அல்ல. But at the same time, everything changed. അപ്പോൾ തന്നെ സകലവും മാറ്റപ്പെട്ടു. ஆனால் அதே சமயத்திலே எல்லா காரியங்களும் மாற்றப்பட்டன. What is your problem tonight? ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ? இந்த இரவிலே உங்களுடைய பிரச்சனை என்ன? Don't ask for healing. സൗഖ്യത്തിന് ചോദിക്കേണ്ട, சுகத்திற்காக கேட்க வேண்டாம். Some of you may be having nightmares. നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ദുസ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. அனைவருக்கு இரவிலே பயங்கரமான சொப்பனங்கள் பயங்கள் உண்டாயிருக்கலாம். Some of us are not able to sleep well. നമ്മിൽ ചിലർ നല്ലതുപോലെ ഉറങ്ങുവാൻ കഴിയാതെ കാണപ്പെട്ടേക്കാം. சிலருக்கு நன்றாக தூங்க முடியாமல் இருக்கலாம். Some of our children are not able to study. നമ്മുടെ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ പഠിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല. நம்முடைய சில பிள்ளைகளுக்கு நன்றாக படிக்க முடிவதில்லை. Some of us are much more worried about our children's future than their spirituality. നമ്മൾ ചിലർ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അവരുടെ ആത്മീയതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായിട്ട് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടുന്നു. நம்மில் சிலர் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய ஆவிக்குரியதான நிலவரத்தை பார்க்கிலும் அவருடைய எதிர்காலத்தை பற்றி மிகவும் கவலைப்படுகிறோம். But today you ask for Jesus, all these problems will be solved. എങ്കിലുമോ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ യേശുവിനെ ചോദിക്കുക, ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയും പരിഹരിക്കപ്പെടും. ஆனால் இன்று இரவிலே நீங்கள் இயேசுவை மாத்திரம் கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்களுடைய எல்லா பிரச்சனைகளும் பரிகரிக்கப்படும். I want to have an encounter with Jesus. I want to be close to Jesus. എനിക്ക് യേശുവിനെ എതിരേൽക്കണം, യേശുവിനോട് അടുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കണം. நான் இயேசுவை பார்க்க வேண்டும், இயேசுவின் இடத்தில் மிகவும் அருகாமையிலே இருக்க வேண்டும். Doors of the gospel are getting closed very soon. സുവിശേഷത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടയ്ക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു. சுவிசேஷத்தின் கதவுகள் மிக சீக்கிரமாக அடைபட போகின்றன. A child of God saw a dream sometime back. ഒരു ദൈവ പൈതൽ ചില നാളുകൾക്ക് മുൻപായിട്ട് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. சில நாட்களுக்கு முன்பதாக ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை இவ்வாறு ஒரு சொப்பனம் கண்டார். Doors of heaven are already closed. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വാതിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. பரலோகத்தின் கதவுகள் ஏற்கனவே அடைக்கப்பட்டிருந்தன. There was a small slit as wide as a hair, as wide as hair. ഒരു മുടി Hair breadth. ഒരു തലമുടിയുടെ വീതി മാത്രമുള്ള അല്പമായൊരു സുഷിരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദ്വാരം മാത്രമുണ്ടായിരുന്നു. ஒரு தலை மயிரினுடைய ஒரு சிறிய துவாரம் മാത്രമേ அங்க இருந்தது. And he was able to hear that voice from inside, Jesus calling his people out. യേശു ജനത്തെ വിളിക്കുന്നതായ ആ ശബ്ദം അതിലൂടെ താൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. இயேசு அங்கே உள்ளே இருந்து வெளியே இருக்கின்றதான ஜனங்களை அழைப்பதான சத்தம் அவர் கேட்டார். Come soon, very soon this will get closed. വേഗം വരിക, വേഗം വരിക, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് മുറ്റുമായി അടയപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു. சீக்கிரமாக வாருங்கள், சீக்கிரமாக வாருங்கள், மிகவும் சீக்கிரத்தில் இது அடைபட போகின்றது. When that closes, nobody will be able to open that. അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും അത് തുറന്നുകൂടാ. அது அடைக்கப்பட்டால் ஒருவராலும் அதை திறக்க முடியாது. As far as some of us are concerned, God has given us a long rope. He has given us so many years. Year after year, He is giving us chances. നമ്മിൽ ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനേക വലിയൊരു കയറാകുന്ന ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തന്നിരിക്കുന്നത് അനേക ദീർഘ വർഷങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. நம்மை குறித்த வரையிலே தேவன் நமக்கு ஒரு பெரிய கயிற்றை தந்திருக்கின்றார். வருடங்களுக்கு மேலாக வருடங்கள் அநேக தருணங்களை நமக்கு தந்திருக்கின்றார். How long will you turn your back to the Lord? എത്ര നാൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് പുറം കാട്ടും? எத்தனை நாள் உங்கள் தேவனுக்கு நீங்கள் உங்கள் முதுகை காட்டுவீர்கள்? How long will you harden your heart? എത്ര നാൾ നിങ്ങൾ ഹൃദയം കഠിനമാക്കും? எத்தனை நாட்கள் உங்களுடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்துவீர்கள்? What does the devil say? പിശാച് എന്ത് പറയുന്നു? பிசாசு என்ன சொல்லுகின்றான்? You enjoy the world, you have got still enough time. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട്, ലോകത്തെ ആസ്വദിച്ചു കൊള്ളുക. நீங்கள் இந்த உலகத்தை நன்றாக அனுபவியுங்கள், உங்களுக்கு சமயம் உண்டு. You don't be worried about that. You have got enough time. God will never let you go. God will never forsake you. ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഭാരപ്പെടേണ്ട, ദൈവം നിന്നെ അങ്ങനെ കൈവിടുകയില്ല. நீங்க உங்களுக்கு எதை குறித்தும் கவலைப்பட வேண்டாம். தருணங்கள் உண்டு, நாட்கள் உண்டு, தேவன் உங்களை கைவிட மாட்டார். You are still young. Enjoy this world to the fullest. ഇപ്പോഴും നീ ചെറുപ്പമാകുന്നു, അതുകൊണ്ട് ലോകത്തെ കഴിയുന്നിടത്തോളം ആസ്വദിച്ചു കൊള്ളുക. இப்பொழுது நல்ல இளமையிலே இருக்கின்றீர்கள், இந்த உலகத்தை அனுபவிக்க முடிந்த வரையிலும் அனுபவியுங்கள். In the West there was a young girl. പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ബാലിക ഉണ്ടായിരുന്നു. வெளிநாட்டிலே ஒரு இளம் பெண் இருந்தாள். So therefore one day she attended a meeting like this.
അവൾ ഒരിക്കൽ ഇപ്രകാരം ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ஒரு நாள் இப்படிப்பட்டதான ஒரு கூட்டத்திலே அவள் பங்கு பெற்றாள். Spirit of God started to deal with her to such an extent. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അധികമായി അവളെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. தேவனுடைய ஆவியானவர் மிகுந்த அதிகமான அளவிலே அவளோடு இடைப்பட்டார். Now or never you entrust your life into my hands. ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് കഴിയുകയില്ല, ഇപ്പോൾ നിന്നെ തന്നെ എന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരിക എന്ന് ഇടപെടുവാൻ തുടങ്ങി. இப்பொழுதுதானே உன்னை என்னுடைய கரத்தில் ஒப்புவி என்று அவளோடு இடைப்பட்டார். But she said, Lord, not now. I'm still young. Next year I will submit myself. എങ്കിലുമോ അവൾ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, ഇപ്പോഴല്ല, ഞാൻ ഇപ്പോഴും വളരെ ചെറുപ്പമാകുന്നു, അടുത്ത വർഷം ഞാൻ അങ്ങേക്ക് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു തരാം. அவள் இவ்வாறு தேவனுக்கு உத்தரவு சொன்னால், ஆண்டவரே இயேசுவே, இப்பொழுது வேண்டாம், நான் இளமையாக இருக்கின்றேன், அடுத்த வருடத்தில் நான் செய்கின்றேன். Again, Spirit of God started to strive with her. വീണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തന്നോട് പോരാടുവാൻ തുടങ്ങി. மீண்டுமாக தேவ ஆவியானவர் அவளோடு போராடினார். Next, to cut the story short, next month, next week, then tomorrow she came. She stood there tomorrow. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവൾ പറഞ്ഞു, അടുത്ത മാസത്തിലാകട്ടെ, അതിനുശേഷം അടുത്ത ആഴ്ച ആകട്ടെ, അതിനുശേഷമായിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞു, നാളെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു തരാം. மிக சுருக்கி சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவள் இவ்வாறு சொன்னால், இயேசுவே, அடுத்த மாதம் செய்கிறேன், அடுத்த வாரம் செய்கிறேன், இறுதியாக இவ்வாறு ஒப்புக்கொண்டால், ஆண்டவரே, நாளை செய்கின்றேன். You know what was the reason for that? അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ? அதற்கான அர்த்தம் என்ன என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? She had promised a boy to go for a ballroom dance and she had taken a ticket for that. താൻ ഒരു പയ്യനുമായിട്ട് ബോൾറൂം ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരുന്നു. അവിടെ പോയി ഡാൻസ് കളിക്കുവാനായിട്ട് താൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരുന്നു. அவள் ஒரு வாலிபனோடு இவ்வாறு சொல்லியிருக்கின்றால், பால்ரூம் டான்ஸுக்கான அதற்குரிய டிக்கெட்டையும் எடுத்து செல்வதற்காக அவர்கள் தீர்மானித்திருந்தார்கள். That night she went and came back. അന്ന് രാത്രി അവൾ കടന്നുപോയി മടങ്ങി വന്നു. அந்த இரவிலே அவள் சென்று திரும்பி வந்தாள். Then following morning she did not open her door. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ തന്റെ കതക് തുറന്നില്ല. ஆனால் அடுத்த நாள் காலையிலே அவளால் தன்னுடைய கதவை திறக்க முடியவில்லை. They had to force open the door. അവർ ആ കതക് കുത്തി തുറക്കേണ്ടി വന്നു. அவர்கள் அந்த கதவை உடைத்து திறக்க வேண்டியதாக இருந்தது. What they saw was her corpse. അവർ കണ്ടതോ അവളുടെ മൃതശരീരം മാത്രം. ஆனால் அவர்கள் பார்த்ததோ அவளுடைய ஒரு சவ சரீரத்தை. You must understand one thing, as in Bible language, now, today, now. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഷ ഇന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ. நீங்கள் இந்த வேதத்தினுடையதான அந்த வார்த்தையின் அர்த்தங்களை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது இன்று, இப்பொழுது என்ற அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Not tomorrow. നാളെ അല്ല. நாளை அல்ல. Not later. Now means it is now. Now is the day of salvation. This is the acceptable time. പിന്നീടല്ല, ഇപ്പോൾ തന്നെ. ഇതാകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം, ഇപ്പോഴാകുന്നു സുപ്രസാദ കാലം. பிறகு என்று அல்ல, இப்பொழுதே, இன்றே ரட்சணிய நாள், இன்றே அனுக்கிரக காலம். We have come to this convention. No evil must befall us. ഈ കൺവെൻഷനിലേക്ക് നാം ഇതാ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. യാതൊരു അനർത്ഥവും ഭവിക്കരുത്. நாம் இந்த கன்வென்ஷனுக்கு வந்திருக்கிறோம். எந்த விதமான தீங்கும் நம்மை சேதப்படுத்த கூடாது. This is the third group. ഇത് മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടം. மூன்றாவது கூட்டத்தார், അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടം. People like Jacob. യാക്കോബിനെ പോലെയുള്ളവർ. யாக்கோபை போன்று உள்ளவர்கள். What did Jacob ask for? യാക്കോബ് എന്തിനു വേണ്ടി ചോദിച്ചു? யாக்கோபு எதற்காக வேண்டிக் கொண்டான்? Lord, if you give me food to eat and raiment, and if I come back to my father's house in peace, then you will be my God. താൻ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവേ, നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് എന്നെ എന്നെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് Give me food, give me raiment, and bring me back to the father's house. എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന്, എനിക്ക് വസ്ത്രം തന്ന്, എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് എന്നെ മടക്കി കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞാൻ யாக்கோபு இவ்வாறு ஜெபித்தான், ஆண்டவரே, நீர் எனக்கு உண்ண உணவும் உடுக்க உடையும் கொடுத்து என்னுடைய தகப்பன் வீட்டிற்கு திரும்ப வர பண்ணுவீர் என்றால். Kindly go home and read from the book of Genesis chapter 28 verses 20 and 21. നിങ്ങൾ ഭവനത്തിൽ പോയി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 28-ാം അധ്യായം 20-21 വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു കൊള്ളുക. ஆதியாகமம் 28-ஆம் அதிகாரம் 21-ஆம் 22-ஆம் வசனங்களை உங்கள் வீடுகளில் சென்று வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். What did God give him? ദൈവം എന്താകുന്നു എനിക്ക് കൊടുത്തത്? தேவன் அவனுக்கு என்ன கொடுத்தார்? In chapter 32 verse 10, what does he say? ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 32-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാം വാക്യത്തിൽ എന്താകുന്നു വായിക്കുന്നത്? 32-ஆம் அதிகாரம் 10-ஆம் வசனம். ஆதியாகமம் என்ன வாசிக்கின்றோம்? I went with this staff, now I've got 2 armies. ഒരു വടിയോടുകൂടെ ഞാൻ കടന്നുപോയി, എങ്കിലുമോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ 2 കൂട്ടമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. தேவரீர், நான் ஒரு தடியோடு
பிள்ளைகளோடு சென்றேன், இப்பொழுது 2 பரிவாரங்களோடு திரும்பி வர என்னை செய்தி. He didn't ask for wives, he didn't ask for children, he didn't ask for property. താൻ ഭാര്യയ്ക്കോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കോ ഇല്ല എങ്കിൽ വസ്തുവകകൾക്കോ താൻ ചോദിച്ചില്ല. அவன் பிள்ளைகளுக்கோ மனைவிகளுக்கோ இல்லை சொத்துகளுக்கோ அவன் கேட்கவில்லை. We know about Solomon, we know the story of Solomon. I need not mention it now. ശലോമോന്റെ കഥ നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം, അതിപ്പോൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. சாலமோனை பற்றி நமக்கு நன்கு தெரியும், நான் அதை இப்பொழுது சொல்ல அவசியமில்லை. He asked for wisdom, he asked for understanding. താൻ ജ്ഞാനത്തെയും വിവേകത്തെയും ചോദിച്ചു. அவன் ஞானத்திற்காகவும் அறிவிற்காகவும் தேவனிடத்தில் கேட்டுக்கொண்டான். God gave him all things, riches, along with that largesse of heart also. ദൈവം തനിക്ക് അതേപോലെ ധനവും കൊടുത്തു, ഹൃദയവിശാലതയും കൊടുത്തു. தேவன் அவனுக்கு ஞானத்தையும் அறிவையும் கொடுத்தார், அதே கூட எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் கொடுத்தான், ஒரு விசாலமான இருதயத்தையும் தந்தார். Hannah asked for a baby. ഹന്ന ഒരു സന്തതിക്കായി ചോദിച്ചു. அன்னாள் ஒரு குழந்தைக்காக வேண்டிக் கொண்டாள். So God gave her 1 plus 3 plus 2. ദൈവം അവൾക്ക് 1, അതിനുശേഷമായിട്ട് 3, പിന്നെ വീണ്ടും 2 കൊടുത്തു. ஆனால் தேவனோ அவளுக்கு 1 அதோடு சேர்ந்து 3 பிறகு 2 கொடுத்தார். Also they received more than what they asked for. അവരൊക്കെ അവർ ചോദിച്ചതിൽ അധികമായിട്ട് അവർ പ്രാപിച്ചു. அதைவிட அவர்கள் கேட்பதற்கு மேலாக பெற்றுக்கொண்டார்கள். In the fourth group. നാലാമത്തെ വിഭാഗം. No. Now I'm mentioning about fourth group. അടുത്തതായിട്ട് നാലാമത്തെ വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. நான்காவது கூட்டத்தாரை பற்றி சொல்கிறேன். People like Saul, did he ask for a kingdom? ശൗലിനെ പോലെയുള്ളവർ അവർ രാജ്യത്വത്തിന് ചോദിച്ചോ? அவர்கள் சவுலை போன்ற கூட்டத்தார் ராஜ்யத்தை குறித்து கேட்டார்கள். Did David ask for a kingdom? ദാവീദ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചോ? தாவீது ராஜ்யத்திற்காக கேட்டுக்கொண்டானா? Not even in his wildest dream. തന്റെ വന്യമായ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. அவர்கள் கனவில் கூட அதை குறித்து நினைத்து பார்க்கவில்லை. Our God is in our midst tonight. അതേ ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യേയും ഇന്ന് രാത്രിയുണ്ട്. அதே தேவன் இந்த இரவு வேளையிலே நம்முடைய மத்தியில் இருக்கின்றார். Never ask for earthly things. ഭൗമിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കേണ്ട. உலக ஆசீர்வாதங்களுக்காக நீங்கள் தேவனிடத்தில் கேட்க வேண்டாம். He knows them. He knows everything that you need. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെയും അവൻ അറിയുന്നു. உங்களுடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் தேவன் அறிவார். He is able to provide more than we ask or think of. നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തപരമായിട്ട് നൽകുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവം ശക്തനാകുന്നു. நாம் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் நினைப்பதற்கும் அதிகமாக தேவன் தர வல்லவர். All that our heart must be craving for us. Lord, I want you. I want your fellowship. Never depart from me. നമ്മുടെ ഹൃദയം ആഗ്രഹിച്ച് വാഞ്ചിച്ച് മോഹിക്കേണ്ടതായ കാര്യം, കർത്താവേ എനിക്ക് അങ്ങേ വേണം, അങ്ങയുടെ കൂട്ടായ്മ എന്നെ വിട്ട് ഒരു നാളും മാറിപ്പോകരുത്. நம்முடைய இருதயம் தேவனிடத்தில் வாஞ்சித்து கேட்பது என்னவென்றால், ஆண்டவரே நீர் மாத்திரம் போதும், உம்முடைய ஐக்கியம் வேண்டும், நீர் என்னை விட்டு கடந்து செல்ல கூடாது. David had an army, he had riches, he had throne, he had crown, enough gold and silver. ദാവീദിന് തനിക്കൊരു രാജ്യത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു, തനിക്ക് സൈന്യമുണ്ടായിരുന്നു, തനിക്ക് ധനവും മാനവും സിംഹാസനവും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. தாவீதுக்கு ராஜ்யம் உண்டாயிருந்தது, நல்ல படை உண்டாயிருந்தது, அவனுக்கு நல்ல சிங்காசனம் உண்டாயிருந்தது, அதை விடுக்கு மேலாக அநேக வெள்ளியும் பொன்னும் உண்டாயிருந்தது. He says, one thing have I desired, that will I seek after. താൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ഞാൻ ഒന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത് തന്നെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നു. அவன் இவ்வாறு சொல்கிறான், ஒன்றே மாத்திரம் வாஞ்சிக்கின்றேன், அதையே நான் பின்தொடர்வேன். To dwell in the house of God and to behold his beauty all the days of my life. ഞാൻ യഹോവയുടെ മനോഹരിതം കാണുവാനും അവന്റെ മന്ദിരത്തിൽ ധ്യാനിപ്പാനും അതിന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ പാർക്കേണ്ടതിനും തന്നെ. நான் கர்த்தருடைய மகிமையை பார்க்கும்படியாகவும் அவருடைய ஆலயத்தில் ஆராய்ச்சி செய்யும்படியாகவும் நான் என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் தங்கி இருப்பதையே நாடுவேன். Never to depart from you, even in my thoughts, even for a moment. ഒരിക്കൽ പോലും അങ്ങേ വിട്ടു പോകരുത്, എന്റെ ചിന്തയിലോ ഒരു നിമിഷം പോലും അങ്ങേ വിട്ട് മാറരുത്. ஆண்டவரே, ஒரு நொடி பொழுதாகிலும் என்னை விட்டோ என்னுடைய நினைவில் விட்டோ நீங்கள் அகன்று செல்ல வேண்டாம். There would have been so many ups and downs in our life so far. ഇതുവരെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനേക ഉയർച്ചകൾ താഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இதுவரையிலும் அநேக ஏற்ற தாழ்வுகள் உண்டாயிருக்கலாம். Let this convention turn out to be a turning point in our life. ഈ കൺവെൻഷൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗതിമാറ്റമായിരിക്കട്ടെ. இந்த கன்வென்ஷன் ஆனது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய திருப்பு முனையாக இருக்கட்டும். I and my Jesus, other things I love them only for duty's sake. ഞാനും എൻ്റെ യേശുവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും അതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. நானும் என் இயேசுவும் அதே போதும், மற்ற காரியங்களை என்னுடைய கடமைகளுக்காகவே மாத்திரமே நான் தேடுவேன். I have a responsibility. I have got a family. I have got a job only for that sake.
എനിക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്, എനിക്കൊരു കുടുംബമുണ്ട്, എനിക്കൊരു ജോലിയുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി മാത്രം. எனக்கு ஒரு உத்தரவாதம் உண்டு, எனக்கு ஒரு வேலை உண்டு, எனக்கு ஒரு குடும்பம் உண்டு, அது கடமைக்காக மாத்திரமே. If you make a decision from the depth of your heart, in spite of all your failures, today there will be an anointing upon you. ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് രാത്രി നീ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇന്ന് ഒരു അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ മേൽ കടന്നു വരും. உங்களுடைய எல்லா தோல்விகளின் மத்தியிலும் இந்த இரவு வேளையிலே உங்களுடைய ஒரு இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து அப்படிப்பட்டதான ஒரு வாஞ்சியும் தீர்மானம் இருக்கும் என்றால் ஒரு பெரிய அபிஷேகம் உங்களை அபிஷேகம் பண்ண போகின்றது. Forgive my backslidings, forgive my cold state. I want you, Jesus. എന്റെ പിന്മാറ്റത്തെയും എന്റെ ശീത അവസ്ഥയെയും ഒക്കെയും ക്ഷമിക്കണമേ, എനിക്ക് അങ്ങേ മതി. கர்த்தாவே, என்னுடைய பின்மாற்றத்தையும் என்னுடைய குளிர்ந்த நிலவரத்தையும் மன்னியும், நீர் மாத்திரமே போதும். God bless you all. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. கர்த்ததாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. യേശുമതി എനിക്ക്, യേശുമതി, യേശുമതി എനിക്കെന്നേക്കും, എന്നേശു മാത്രം മതി എനിക്കെന്നേക്കും, എന്നേശു മാത്രം മതി എനിക്കെന്നേക്കും, യേശുമതി എനിക്ക്, യേശുമതി എനിക്ക്, യേശുമതി. നാം എല്ലാവരും എഴുമ്പി നിർഭവமாக എന്നേശു മാത്രം മതി എനിക്കെന്നേക്കും, എന്നേശു മാത്രം മതി എനിക്കെന്നേക്കും, യേശുമതി എനിക്ക്, യേശുമതി എനിക്ക്, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നേശു മാത്രം മതി എനിക്കെന്നേക്കും, എന്നേശു മാത്രം മതി എനിക്കെന്നേക്കും, യേശുമതി എനിക്ക്, യേശുമതി എനിക്ക്, യേശുമതി എനിക്കെന്നേക്കും, എന്നേശു മാത്രം മതി എനിക്കെന്നേക്കും, എന്നേശു മാത്രം മതി എനിക്കെന്നേക്കും, യേശുമതി എനിക്ക്, യേശുമതി എനിക്ക്, യേശുമതി എനിക്കെന്നേക്കും, എന്നേശു മാത്രം മതി 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 എനിക്കെന്നേക്കും. വനാദിര ബൗലാം ഷടന വനാദിര ബൗറാ വനാദിരൈര ബലം ഷടന. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. മൈദി ബിര ബൗറാ മനാ ഷടന ബൗറാം ദലാം തറൈര ബൗലാം ഷടന വനാദിരൈര ബലം ഷടന. യേശു പോതും, യേശു പോതും, യേശു പോതും. മൈദി ബിര ബൗറാ മനാ തറൈര ബൗലാം ഷടന മനാ ദിരിബില ബൗലാം ഷടന മനാ ദര. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശു പോതും, യേശു മാറാത്തവർ, യേശു മാറാത്തവർ, അവർ മാറാത്തവർ, നേറ്റും മാറാത്ത യേശു. ആമീൻ, ആമീൻ, ആമീൻ. വാക്ക് മാറാത്ത യേശു, ஆண்டவரே உண்மையுள்ள இயேசு, உண்மையுள்ள இயேசு, அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர். ஆமீன், ஆமீன். தபௌரா மனா சடதா மரா தலா மனா திரிபில மூலம் சடன மனா தபௌரா மனா திரிபில மூலம் சடன மனா திரையில மூலம் சடன மனா திரையில மூலம் சடன. உண்மையுள்ள இயேசு, உண்மையுள்ள இயேசு, மாறாத்த இயேசு, மாறாத்த இயேசு, ஆசீர்வதிக்கும் இயேசு, ஆசீர்வதிக்கும் இயேசு. ஆமீன், 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 ஆமீன். யாபேசை ஆசீர்வதித்த இயேசு, யாபேசை ஆசீர்வதித்த இயேசு, யாக்கோபை ஆசீர்வதித்த இயேசு, யாக்கோபை ஆசீர்வதித்த இயேசு. வௌரா உராம் சடன மனா திரையில பலம் சடன. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. நைதி பிரா புரா மனா திரிபில புலாம் சடன மனா திரையில பலம் சடன. ஆமீன், 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 ஆமீன். கலக்கங்கள் மாறட்டும், கலக்கங்கள் மாறட்டும், கலக்கங்கள் மாறட்டும். உங்கள் ஹிருதயம் கலங்காதிருப்பதாக, ஹிருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. கலக்கங்கள், சந்தேகங்கள் அகன்று போகட்டும், போகட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில்
Mighty Vira Bauram Mana Shadana Mana Diri Vila Baulam Shadana Manadara. Amen. இன்றைக்கு தேவையான திவ்ய ஆலோசனை தேவன் வெளிப்படுத்தினார். The Lord has revealed His divine counsel that was needed today. ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ദിവ്യാലോചന ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു. ജപത്തെ കേൾക്കുന്നവരെ ഉമ്മണ്ടയിൽ മാംസமான யாவரும் ഉമ്മണ്ടയിൽ വരുവാர்கள். Oh, thou that hearest prayer, all flesh shall come unto thee. പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനായുള്ളവേ സകല ജഡവും നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. നമ്മുടെ ദേവൻ ജപത്തെ കേൾക്കുന്നവർ. Our God is a prayer answering God. നമ്മുടെ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവം. മരിത്തേൻ സദാകാലങ്ങളിലും ഉയിരോട് ഇരിக்கிறேன். He says, behold, I was dead and now I am alive forevermore. അവൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നാലോ ഇപ്പോൾ എന്നേക്കുമായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. உன்னை கைவிடுவதுமில்லை, உன்னை விட்டு விலகுவதுமில்லை. I will never leave thee nor forsake thee. ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும். All your needs shall be fulfilled. യാചിപ്പീൻ നിനക്ക് നൽകപ്പെടും. தட்டுங்கள் திறக்கப்படும். Knock and it shall be opened. മുട്ടുവീൻ തുറക്കപ്പെടും. ஜெபத்தை கேட்கிற தேவன் நமது தேவன். The Lord who hears prayer is our God. അതേ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവൻ നമ്മുടെ ദൈവം. அவர் நமது மத்தியே உலாவுகின்றார். He is moving in our midst tonight. അതേ ഈ രാത്രികാലം അവൻ നമ്മുടെ മധ്യേ നടകൊള്ളുന്നു. எனக்கு இயேசுவே பார்க்க வேண்டும். Oh Lord, I want to see Jesus. എന്റെ ദൈവമേ, എനിക്ക് എന്റെ യേശുവിനെ കാണണം. எனக்கு இயேசுவே பார்க்க வேண்டும். I want to see my Jesus. എന്റെ യേശുവിനെ എനിക്ക് കാണണം. என்ற இயேசுவோடு பேச வேண்டும். I want to speak with my Jesus. എന്റെ യേശുവിനോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കണം. இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டும். I want to follow Jesus. എന്റെ യേശുവിനെ എനിക്ക് പിൻഗമിക്കണം. இயேசுவை போல மாற வேண்டும். I want to become like Jesus. എന്റെ യേശുവിനെ പോലെ എനിക്ക് ആയിത്തീരണം. இயேசுவை பார்க்க வேண்டும் என்று எல்லாரும் வாய் திறந்து கேளுங்கள். All of you open your mouths and say, Lord, I want to see Jesus. എന്റെ യേശുവിനെ എനിക്ക് കാണണമെന്ന് എല്ലാവരും വായ്കളെ തുറന്ന് இயேசு போதும். Jesus is enough. എന്റെ യേശു എനിക്ക് മതി. எனக்கு இயேசு போதும். Jesus is sufficient for me. അതേ, എനിക്ക് എന്റെ യേശുവിനെ அவர் മതി. மாறாத தெய்வம். He's an unchanging God. അവൻ മാറാത്തവനായ ദൈവം. கைவிடாத தெய்வம். He will never let go my hand. അവൻ കൈവിടാത്ത ദൈവമാകുന്നു. அழைத்த தேவன் உண்மை உள்ளவர். The Lord who called me is faithful. അതേ, എന്നെ വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനായ ദൈവം. ஜீவனுள்ள தேவன். He's a living God. അവൻ ജീവനുള്ള ദൈവമത്രേ. இப்போது நமது மத்தியே உலாவுகின்றார். Even now he is moving in our midst. ആ ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യേ നടകൊള്ളുന്നു. உன்னை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக In order to bless you. എന്നെ இந்த അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായി கரங்களை விரித்து நமது மத்தியே உலாவுகின்றார். All stretching forth his hands, he is moving in our midst. അതേ, അവൻ കൈകളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായി எல்லாரும் வாய் திறந்து നടകൊള്ളുന്നു. கேளுங்கள். Open your mouths and ask him. അതേ, നിങ്ങൾ വായ്കളെ തുറന്ന് ചോദിക്കുക. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யமும் நீதியும் தேடுங்கள். First of all, seek the kingdom of God and his righteousness. അതേ, നീ ആദ്യമായി ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും அதோடு നീതിയും இவைகளெல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும். All these things shall be added unto you. അതേ, അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിനക്ക് നൽകപ്പെടും. உலகமான காரியங்களுக்காக கவலைப்படாதீர்கள். Do not be worried about the earthly things. ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട. இயேசுவை பார்க்க வேண்டும் என்று கேளுங்கள். Ask, Lord, I want to see Jesus. എന്റെ യേശുവിനെ കാണണമെന്ന് നീ ഭാരപ്പെടുക. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஒரு அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Everyone receive an anointing. അതേ, ഒരു അഭിഷേകത്തെ നിങ്ങൾ அந்த പ്രാപിക്കുക. அபிஷேகத்திலூടെ தேவன் உன்னை சந்திக்கிறார். Through that anointing, the Lord is meeting you. ആ അഭിഷേകത്തിലൂടെ ദൈവം നിന്നോട് ஹல்லேலூயா. സംബന്ധിക്കുന്നു. விராபுரா மனா திரிவி லபலாம் சடன மனா திராய் லபலாம் சடன மனா திராய் லபலாம் சடா. மைட்டி வீரா பூரா மனா திரிவில பூலாம் சடன மனா திராய் லபுலாம் சடன மனா திரா. ஆமென் 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 ஆமென். இயேசு மாறாதவன், இயேசு மாறாதவன், இயேசு மாறாதவன், எത്ര நல்லவன், இன்னும் எங்கும் கூடையுள்ளவன். இயேசு மாறாதவன், இயேசு மாறாதவன், இயேசு மாறாதவன்.
எல்லாரும் கரங்களை தட்டி வந்து பாடுங்கள், சந்தோஷமாக பாடுங்கள். All clap your hands and sing and rejoice. പാടുക, സന്തോഷത്തോടുകൂടെ പാടുക. ഇന്നുമെന്നും കൂടെയുള്ളവൻ அவர் உண்மையுள்ள தேவன், அவரே நித்திய ஜீவன், அவரே நித்திய ஜீவன், அவரே உண்மையுள்ள தேவன். ஆமென், ஆமென். இயேசு மாறாதவர், இயேசு மாறாதவர், ஜீவனுள்ள தேவன். ആമേൻ. 4 ഗ്രൂപ്പെ കുറിച്ച് നാം കേട്ടു. We heard about 4 groups. 4 കൂട്ടക്കാരെ കുറിച്ച് നാം കേൾക്കുവാനിടയായി. ജപിക്കുന്ന 4 ഗ്രൂപ്പ്. 4 groups of people who pray. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ 4 കൂട്ടക്കാർ. അവിശ്വാസത്തിൽ കേട്ടാர்கள். The first group, they asked with unbelief. ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടക്കാർ അവിശ്വാസത്തിൽ ചോദിച്ചു. അവർ കേട്ടാர்கள், എന്നാൽ വിശ്വാസിക്കവില്ല. They asked but they did not believe. അവർ ചോദിച്ചുവെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചില്ല. അവർ ഒന്നും പെറ്റുകൊള്ളവില്ല. They could not receive anything. അത് മുഖാന്തരം നമ്മുടെ അവിശ്വാസം മാറട്ടെ. Let our unbelief go. നമ്മുടെ അവിശ്വാസം നീങ്ങി പോകട്ടെ. Let our doubts go. നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി പോകട്ടെ. യേശുവിൻ ജപത്തെ കേൾപ്പാർ എന്ന് വിശ്വസിയുங்கள். Believe that Jesus will hear my prayer. അതേ, യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. ഇനിയൊരു കൂട്ടം, another group, മാംസ ഇച്ഛയെ നിറവേറ്റുമ്പടി തകാത നിലമയിൽ കേട്ടാர்கள். They asked that they may consume it upon their lust. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടക്കാർ ഭോഗയിച്ഛകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ചോദിച്ചവർ. അവർ കേൾക്கிறார்கள். They are asking. അവർ ചോദിക്കുന്നു. അവരുടെ മാംസ ഇച്ഛകളെ നിറവേറ്റുമ്പടി തകാത നിലവരത്തിൽ കേട്ടാர்கள். But they are asking in such a way that they may consume it wrongly upon their lust. എന്നാലോ അവരുടെ ഭോഗയിച്ഛകൾ നിറവേറ്റേണ്ടതിനായി അപ്രകാരം അവർ ചോദിക്കുന്നു. പെറ്റുകൊള്ളവില്ല. They also could not receive. അവരും യാതൊന്നും പ്രാപിച്ചില്ല. യാബേസ് ഗ്രൂപ്പ്. The next group is the Jabez group. അടുത്ത കൂട്ടക്കാരാണ് യാബേസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ്. താഴ്ത്തി ദേവനിടത്തിൽ കേട്ടാർ. He humbled himself and asked God. അവർ തന്നെ താഴ്ത്തി ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു. And the Lord changed his state. അതേ, അവന്റെ അവസ്ഥ ദൈവം മാറ്റി. God granted all that he asked for. അവൻ ചോദിച്ചതെല്ലാം ദൈവം അവന് നൽകി. അടുത്ത യേശാ ഗ്രൂപ്പ്. The fourth group is the അവർ കേട്ടാലും താമതமாக കേട്ടാர்கள். The next group is the group of Esau. They asked but they asked in a delayed way. നാലാമത്തെ കൂട്ടക്കാർ യേശാവിന്റെ കൂട്ടക്കാരാകുന്നു. ചോദിച്ചു എന്നാൽ താമസിച്ചാണ് ചോദിച്ചത്. God has a time. ദൈവത്തിന് എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട്. ആ സമയത്തിൽ നാം കേൾക്ക வேண்டும். We must ask it in that time. ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നാം ചോദിക്കണം. അതികാലയിൽ എന്നെ തേടുகிறവൻ കണ്ടെടുവാൻ. They that seek me early shall find me. അതിരാവിലെ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ എന്നെ കണ്ടെത്തും. ഉன்னுடைய സമീപമായി இருக்கிறேன், കേളുங்கள். I am near unto you, seek me. ഞാൻ നിന്നോട് അടുത്തിരിക്കുന്നു, എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊള്ളുക. സമയത്തിൽ കേളുங்கள். At the time when we ought to ask, we must ask. അതേ, നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട സമയത്ത് ചോദിക്കുക. കടേശ് ഗ്രൂപ്പ് യാക്കോബ്. The next group is Jacob's group. അവസാനത്തെ കൂട്ടക്കാർ യാക്കോബിന്റെ കൂട്ടക്കാർ. പാർക്കലും അധികமாக അവനെ ആശീർവദിത്താർ. More than he asked, the Lord blessed him manifold. അതേ, അവൻ ചോദിച്ചതിലും അധികമായി ദൈവം തടിയും കോലുமாக യാബോക്ക് നദിയെ കടന്നു
சென்றேன். Oh, with a staff I crossed this river, Brook Jabbok. അതെ, ഞാൻ ഈ യാബോക്ക് നദി ഒരു തടിയുമായി കോലുമായി ഞാൻ இப்பொழுது കടന്നു. 2 പരിവാരமாக நான் വന്നിരിக்கிறேன். Now I am become 2 bands, 2 armies. എന്നാലോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കൂട്ടമായി മടങ്ങി அவன் വന്നിരിക്കുന്നു. ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான். He was blessed. അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. அதேபோல தேவன் உங்களையும் ஆசீர்வதிப்பார். Even so, the Lord will bless you. അപ്രകാരം ദൈവം 2 നിങ്ങളെയും പരിവാരமாக അനുഗ്രഹിക്കും. தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க The போகிறார். Lord is going to bless us with 2 armies. അതെ, രണ്ട് കൂട്ടമായി ദൈവം നമ്മെ ஒரு അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ പരിവാരം പോകുന്നു. സിയോൻ പരിവാരം. One army is the army of Zion. ഒരു കൂട്ടം സിയോനായി അതേ ഒരുക്കപ്പെടുന്നവർ. പരിവാരം യെരുശലേം പരിവാരം. The next army is the army of Jerusalem. മറ്റൊരു സൈന്യം தேவன் യെരൂശലേമിന് நம்மை വേണ്ടിയുള്ളവർ. യെരുശലേமாக സിയോனாக ஆசீர்வதிக்க The போகின்றார். Lord is going to bless us as Jerusalem and as Zion. അതെ, യെരൂശലേമായി സിയോനായി ദൈവം அந்த നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ஆசீர்வாதத்துக்கும் പോകുന്നു. இயேசுவை கொண்டு நீங்கள் கடந்து செல்லுங்கள். Go back with that Jesus who is able to bless you. അതെ, അപ്രകാരം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള அந்த യേശുവായി മടങ്ങി இயேசுவுக்கு പോകുക. போதும் என்று சொல்லுங்கள். And tell that I will take my Jesus with me. അതെ, എന്റെ യേശുവിനെ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് அந்த പോകുമെന്ന് പറയുക. கடலில் முழுகிய சகோதரி இயேசுவே என்னை காப்பாற்றும் என்று சொன்ன வேளையில் That sister who was drowning in the sea, as she cried out, Jesus, save me. ആ കടലിൽ മുങ്ങിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതായ ആ സഹോദരി യേശുവേ എന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് உடனே പറഞ്ഞപ്പോൾ ஜெபத்தை கேட்கிற ஜெபத்தை கேட்டு அவளை விடுவித்தார். The one who hears prayer immediately heard her prayer and delivered her. അതേ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവം ഉടനെ തന്നെ അവളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അവളെ രക്ഷിച്ചു. உள்ளம் திறந்து கேளுங்கள். Oh, open your hearts and ask. അതേ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് தேவன் நம்மை ചോദിക്കുക. ஆசீர்வதிப்பார். God will bless you. ദൈവം നമ്മെ இந்த അനുഗ്രഹിക്കും. அபிஷேகத்தின் மூலமாக உன்னை ஆசீர்வதிக்க Yes, போகின்றார். the Lord is going to bless you through the anointing. അതേ, ഈ അഭിഷേകത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ஒரு പോകുന്നു. 5 நிமிடம் எல்லாரும் வல்லமையின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். 5 more minutes, everyone receive a mighty anointing. അതേ, 5 നിമിഷം മാത്രം എല്ലാവരും ശക്തിയായ അഭിഷേകത്തിൽ നിറയുക. தடைகள் மாறட்டும். Let the burdens be removed. അതേ, നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ. தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. May the Lord bless you. അതേ, ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ஆசீர்வதிக்கும் தேவன் நமது மத்தியே உலாவுகின்றார். God who blesses us is moving in our midst. നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യേ നടകൊള്ളുന്നു. கைவிடாத தெய்வம் நமது மத்தியே The உலாவுகின்றார். Lord who never forsakes us is moving in our midst. അതേ, നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യേ നടകൊള്ളുന്നു. அவன் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தெய்வம். He is an unchanging God yesterday, today and forever. അതേ, അവൻ ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും മാറാത്ത ദൈവം. அவர் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிற தெய்வம். He is the Lord who is alive forevermore. അതേ, എന്നേക്കുമായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവമത്രേ அவர் അവൻ. இந்த மால வேளையில் In this evening, ഈ സന്ധ്യാസമയം உண்ட ஜெபத்தை கேட்டு ஆசீர்வதிக்க He is போகிறார். going to hear your prayer and bless you. നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ പോകുന്നു. அபிஷேகத்தின் மூலமாக ஆசீர்வாதங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Through the anointing, receive those blessings. ആ അഭിഷേക മുഖാന്തരമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുക. எல்லாரும் கரங்களை தட்டி தட்டி ஆவியில் நிரம்பி தேவனை துதியுங்கள். Do not clap your hands and praise God and glorify Him. അതേ, നിങ്ങൾ കരങ്ങളെ തട്ടി കൂട്ടി അടിച്ച് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. ஆமென் ஆமென் ஹல்லேலூயா. தேவன் நம்மை ஆசீர்வதித்தபடியினால் கரங்களை உயர்த்தி நன்றியுடன் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் The பண்ணுவோம். Lord blessed us, therefore with a grateful heart shall we all lift up our hands and praise God. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചതിനാൽ നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. சோதரம் 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 சோதரம்
നമ്മുടെ ബലവീനങ്ങൾ, വ്യാധികൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവറ്റേയും ദേവൻ അകറ്റിനാർ. Our weaknesses, our sicknesses and all our problems, the Lord took them away. അതേ, നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ, രോഗങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ദൈവം എടുത്തു ദേവൻ മാറ്റി. എന്നെ ആശീർവദിത്താർ എன்ற വിശ്വാസത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലുங்கள். You go back with the faith that the Lord has blessed you. അതേ, ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ള നീ വിശ്വാസത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുക. പോകുമ്പോഴേ அந்த വിശ്വാസം ഉനക്കുള്ള ക്രിയ ചെയ്യട്ടെ. As you go back home, let that faith work in you. നിങ്ങൾ മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്യട്ടെ. அந்த വിശ്വാസത്തെ കൊണ്ട് കടന്നു ചെല്ലുங்கள். സ്തോത്രം பண்ணுவோம். Go back with that faith. Shall we all praise ആ God? വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾ മടങ്ങി പോകുക. നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സോദരം 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 സോദരം. ദേവവസനത്തെ പ്രസ്താവിക്ക ദേവദാസനെ കരത്തിലെടുത്താർ, ഭാവിത്താർ, അഭിഷേകത്തിനാൽ നിറപ്പിനാർ. അതற்காக സ്തോത്രം The பண்ணுவோம். Lord took the saint of God in his hand to declare the word of God, and the Lord used him, and the Lord filled him with the anointing. Therefore, let us all praise God. ദൈവവചനം പ്രസ്താവിക്കുവാൻ ദൈവദാസനെ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ദൈവാഭിഷേകത്താൽ നിറച്ചതിനാൽ ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സോദരം സോദരം സോദരം. திருப்பியுள்ள பயணத்திலும் தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கும்படியாக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். That the Lord be with all of us in our return journeys also. For that, let us praise God. നമ്മുടെ മടക്ക യാത്രയിലും ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിനായി ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സോദരം സോദരം സോദരം. തുടർന്നുമുള്ള കൂട്ടങ്ങൾ ദേവൻ പുറപ്പെടുത്തി ആശീർവദിക്കുമ്പടിയാക സ്തോത്രം That the பண்ணுவோம். Lord may undertake and bless all the remaining meetings also. For that, let us praise God. തുടർന്ന് നടക്കുന്ന കൂട്ടങ്ങളെല്ലാം ദൈവം ഭാരമേറ്റ് അനുഗ്രഹമായി നടത്തണമെന്നതിനായി ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സോദരം 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 സോദരം. ഇന്ത്യക്ക് ദേവ സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ ദേവ ജനങ്ങൾക്കാക, പുതിയ ആത്മാക്കൾക്കാക സ്തോത്രം For பண்ணுவோம். all the people of God and all the new souls that the Lord brought today to the house of God, to the presence of God. For that, let us praise God. ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ കൂട്ടിവരുത്തിയ എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും പുതിയ ആത്മാക്കൾക്കുമായി നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സോദരം സോദരം സോദരം. എല്ലാരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിനപടിയാൽ സ്തോത്രം The பண்ணுவோம். Lord satisfied everyone. Therefore, let us all praise God. ദൈവം എല്ലാവരെയും തൃപ്തി വരുത്തിയതിനാൽ ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സോദരം സോദരം സോദരം. എല്ലാ തുതി ഘന മഹിമ കർത്തർക്ക് സെലുത്തി സ്തോത്രം பண்ணுவோம். Giving all glory and honor and praise to the Lord, shall we praise God. എല്ലാ സ്തുതിയും മാനവും മഹത്വവും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സോദരം സോദരം സോദരം. പിതാ കുമാരൻ പരിശുദ്ധാവിയാനവർക്കായി സ്തോത്രം For the பண்ணுவோം. Father, Son and the Holy Spirit, let us all praise God. പിതാപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവത്തിനായി ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സോദരം സോദരം. സന്തോഷமாக മൂன்று ഹല്ലേലൂയ சொல்லுங்கள். Joy, shall we all shout 3 hallelujahs? സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് ചേർന്ന് 3 ഹല്ലേലൂയ പറയാം. നാം ജപം பண்ணுவோம். Let us pray. പ്രാർത്ഥിക്കാം. Dear Lord Jesus, we thank you for speaking to us tonight through your precious word. O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come. We heard prayer is the desire to possess you, to own you, to receive God, and that is prayer. Lord, even this convention, let that be our prayer. I want to possess you. I want to own you. I want to receive you. For that, Lord, we want to see you, Lord. Lord, we want to see you, Lord. Let that be our heart's cry. O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come. Lord, we heard there are different groups. One group is the group that ask and yet do not receive anything. We heard 3 reasons are there for that. They ask but do not believe. They ask but they just want to fulfill their own lusts. They ask but they delay to ask. They don't ask at the right time like Esau. And though they seek it carefully with tears, they have passed the time when they should have asked. Let none of us be in that first group. The second group are those who ask and they received. We heard about Jabez. Lord, he said, enlarge my coast. Though his birth was not a pleasant one, yet he prayed. You heard his prayer.
Oh, that God would bless me indeed, and he would enlarge my cause, that thine hand might be with me to keep me from evil, and that it may not grieve me. You kept him from evil. You blessed him. Lord, we heard of those whom you delivered from evil. We heard of those of a particular Lord's soul, when she was given a chance to surrender, to accept the Lord, to surrender life to the Lord, she delayed and delayed, and then the door was closed. We heard, yes, the door is almost shut. You are calling your people quickly to come in. Lord, you are able to keep us from evil. When we cry to you, you will heal us of our sicknesses, of all our problems. Lord, help us to now cry to you. Lord Jesus, let all who came tonight be delivered from all their troubles, because you are called as the deliverer. Lord, thank you for keeping our lives from all evil, for that today is the day of salvation. Now is the accepted time. May all respond now, today and now. Lord, we heard of the third group. They asked, but you did exceeding abundantly, more than what they asked or thought. For that we have heard the scripture, now unto him who is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to his power which works in us. When we seek you in prayer, help us to seek you diligently, claiming your promises, and be filled, believing your promises, be filled more and more with your power, so that you may do exceeding abundantly above all that we ask or think. For that example, Lord, it was quoted about Jacob. He said, I passed over this Jordan with his staff. Now I become two bands. He prayed, if God, you would be with me and keep me in all my ways. Give me food to eat, raiment to put on, so that I come back to my father's house in peace. Then you will be my God. Lord, that's all he asked. You gave him wives and children, made him two bands. Lord Jesus, help each and every one here who have come with their Lord Jesus needs to know that you are able to grant them exceeding abundantly above all that they ask or think. Finally, we heard about those who did not ask and then received. Saul didn't ask for a kingdom. David didn't ask for a kingdom. Before that, we heard about Solomon. He also asked and received much more. He asked for wisdom, understanding, knowledge. You gave him that, and riches, and also wealth, riches, and honor, and long life. Then we heard about the fourth group, those who did not ask and yet received. Saul received a kingdom. David received a kingdom. And David prayed. That's what we want, Lord. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. Lord, spoke to Lord Paul, I have appeared to you and I will appear to you yet again. It is not to see you. They that are pure in heart will see you. It's not to see you at the rapture. It's now. We want to see your beauty now. We want to see your beauty now. Day by day, moment by moment, to be changed into that same glory, into that same character image. People become perfect as you are. Then we are going to receive that which we have not asked for. We are going to seek you first. When we seek you first, then along with that your kingdom. Oh Lord, surely one day we shall be like you. You will transform us, and also on this earth all these things shall be added unto us. Forgive us, those who have gone after worldly things, earthly things, and giving importance to such things instead of seeking you and you alone. When we seek you first,
It's not seeking your kingdom, for seeking you first, then seeking your kingdom. When you seek you first and seek your kingdom, all these earthly things will follow. All the needs that your people have of this life will follow. For that we pray, grant each and everyone this prayer in their heart. Oh Lord, I desire to own you. I desire to possess you. Lord, I want to receive you. Lord, take charge. And may each and everyone, Lord, possess you. May each and everyone see you and then possess you in this convention. And then we shall all together be ready to dwell with you forevermore in the house of the Lord eternally in your kingdom, O God, forever and ever, in that very beauty that you have, O God. We give you all the glory, all the honor and praise. Thank you for strengthening your servant, for every word that proceeded out of your mouth. Once again, we humble ourselves before you. Thank you for granting this prayer. In Jesus' name we pray.